সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। ইতিমধ্যে 14টি ওভারে খেলা হয়েছে, 81 রান ঢাকার 3 উইকেটে। 15তম ওভারের প্রথম বলে আলতো ফ্লিক, তবে বলের ডিরেকশনটা হয়েছে মিড অনের দিকে, সেখান থেকে ফিল্ডিং হতে হতে ইয়াসির আলীর ব্যাটে একটি রান আসলো। 82 3 উইকেটে ঢাকা। সৌম্য সরকার বোলিংয়ে। মুশফিকুর রহিম বারবারই কিন্তু আসলে সেই স্কুপ করতে চাচ্ছিলেন এবং একবার তার ব্যাটে লেগে উইকেট কিপারের কাছেও গিয়েছিল। উইকেট কিপার যদিও ধরে রাখতে পারেননি সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ মিথুন। তার পরবর্তীতে কিন্তু একটা বাউন্ডারি তিনি পেয়েছেন এইভাবেই স্কুপ করে, এবং তিনি বেঁচে গিয়েছেন দুবার বলবো। এর আগেও তার ব্যাটে আমরা একটা বিপ দেখেছিলাম যেটা মিথুনের কাছে গিয়েছিল, আবেদনও করেছিলেন। সৌম্য সরকার পরবর্তী বল করলেন, এবারে লফটের একটা শট করেছেন, লং অন ক্লিয়ার হয়ে বাউন্ডারির ও প্রান্তে ছক্কা। নগদে 6। এবার সব হবে নগদে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ এখন নগদে। রিড করতে পেরেছেন সৌম্য সরকারকে। সৌম্য সরকার যে স্লোয়ার ডেলিভারিগুলো দিচ্ছিলেন সেগুলো আসলে ভালোভাবে রিড করে ফেলেছেন মুশফিকুর রহিম। একেবারে স্লটে পেয়েছিলেন, স্লটে পাওয়ার পরই কিন্তু সেটাকে লফটের একটা অন ড্রাইভ দিয়ে 6টি আদায় করলেন। ওভারের আরও একটি বল, এবারে কিন্তু কাভার ড্রাইভটা করেছিলেন, তবে এক্সট্রা কাভার জোনে ফিল্ডার থাকায় এই যাত্রায় বাউন্ডারি পাওয়া হলো না। কিন্তু চমৎকার দেখুন মুশফিকের যে টাইমিং, মুশফিকের যে ব্যাটিং, সবকিছু কিন্তু মানে চোখে ভালো লাগা আমাদেরকে দিয়ে থাকে, এবং আজকের দিনেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। স্লটের বলগুলো কিংবা যেই বলগুলোতে একটু অ্যাডজাস্ট করে তিনি যে স্কুপ করেছেন সবকিছুই দুর্দান্ত ছিল। সৌম্য সরকার কিন্তু একটা ক্যাচ মিস করেছেন, সেটা কিন্তু এই মুশফিকেরই ছিল। রাইট, পরবর্তী বল এবারে লেগ সাইডের বাইরে ছিল এবং সেই বলটাও কিন্তু 4-এ পরিণত করলেন এক্ষেত্রে ইয়াসির আলী রাব্বি। একেবারে ফ্লিক অফ দ্য টো যেটাকে বলে সেটা করেই কিন্তু সেই ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে 4। নগদে 4। এবার সব হবে নগদে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ এখন নগদে। 7 রিং সিমেন্ট স্কোর আপডেট। 3 উইকেট হারিয়ে এই মুহূর্তে 85 3 উইকেট হারিয়ে 7 রিং সিমেন্ট 93 উইকেটে ঢাকা। 7 রিং সিমেন্ট স্কোর আপডেট তাই বলছে 7 রিং সিমেন্ট ভিত্তি আগামীর। আর এই মুহূর্তে আরও একটি বল ফেস করবেন, ও প্রান্তে থাকে ইয়াসির রাব্বি। আলতো করে কাভার পয়েন্টে ঠেলে দিয়ে একটিবারের জন্য আবারও জায়গা পরিবর্তন করলেন। দেখুন ইয়াসির আলী রাব্বির একটা বিষয় খুব ভালো লাগছে যে তিনি এক এক করে নিচ্ছেন কিন্তু মুশফিককে স্ট্রাইকটা দিচ্ছেন, কোনো বল মিস হচ্ছে না। এইভাবেই কিন্তু রানটা বেড়েছে। যে জায়গায় একসময় আমরা দেখছিলাম যে 20 ওভারে 84-85 হবে, সেই জায়গা থেকে এই দুজন ব্যাটসম্যানই কিন্তু ঠেলে 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 রানটাকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। 94 3 উইকেটে ঢাকা। মুশফিক থাকবেন স্ট্রাইকে। 15 ওভারের শেষ বল ফেস করবেন সৌম্য সরকার বোলিং প্রান্তে। সৌম্য সরকার দৌড় শুরু করেছেন ওভারে শেষ বলটি করার জন্য। এবারেও কিন্তু একটা কাটার করেছেন, আবেদন করেছেন, যদিও সেক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট আউটসাইড, সেই কারণে কিন্তু আম্পায়ার সাড়া দেননি। লেগ বাই সূত্রে একটি রান পেয়ে যাবে ঢাকা। 95 3 উইকেট হারিয়ে 15 ওভার শেষে ঢাকা। ক্রিকেট উন্মাদনা, ফুটবল জোয়ার, ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক জমজমাট লড়াইগুলো সরাসরি দিন-রাত পৃথিবীর যে কোনো খেলা সবার আগে আপনার টিভির পর্দায়। খেলা লাইভ অ্যানালিসিস ও এন্টারটেইনমেন্ট নিয়ে বাংলাদেশের প্রথম টিভি চ্যানেল টি স্পোর্টসে। ডাক্তার সাহেব, আপনি কিছু একটা করেন। আমার হাজবেন্ড প্রতি মাসে একবার করে সেন্সলেস হয়ে যাচ্ছে। আর বলবেন না ডাক্তার সাহেব, বিদ্যুৎ বিল দেখে। কি এক পাম্প নিয়ে আসছে, অনেক সময় লাগে পানি ভরতে, আর তারপর থেকে ওনার এই অবস্থা। এর ওষুধ তো আপনাদের কাছেই আছে। নিয়ে আসুন তুফানের গতিতে পানি ভরার ক্ষমতা সম্পন্ন আরএফএল ওয়াটার পাম্প। আরএফএল ওয়াটার পাম্প অন করলেই পানির তুফান। বঙ্গবন্ধু টি20 কাপ 2020 আজকের ম্যাচ বেক্সিমকো ঢাকা বনাম গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম। ধারাভাষ্য শুনছেন রেডিও ভূমি 92.8 FM এ, ইন্সপায়ার্ড বাই ওয়ালটন। হ্যাঁ শ্রোতা ভাই বোনেরা, কি অবস্থা? এখন পর্যন্ত ঢাকার ইনিংসে 9টি 4 এসেছে, আর 9 নিয়ে আমাদের নগদের একটি বার্তা আছে। এখন নগদে আপনি পাচ্ছেন দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1000-এ 9 টাকা 99 পয়সা, অ্যাপে ভ্যাট সহ 11 টাকা 49 পয়সা। এবার সব হবে নগদে।
হ্যাঁ, দৌড় শুরু করেছেন 16তম ওভারের প্রথম বল। শরীফুল ডাউন দ্য লেগ, অনেকটা ফুল লেন্থ লেগ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরে। আম্পায়ারের জন্য সহযোগী সিদ্ধান্ত এলো, হাত প্রসারিত করলেন, জানিয়ে দিলেন বলটি ছিল ওয়াইড। অতিরিক্ত একটি বল বাড়লো, অতিরিক্ত একটি রান বাড়লো। দলের রানে এই মুহূর্তে 96, 3 উইকেটে 2 অপরাজিত ব্যাটসম্যান। কান্ডারি, দলের অন্যতম কান্ডারি মুশফিকুর রহিম 33 বল থেকে 39 রান করেছেন। ইয়াসির আলী রাব্বি 34 বল থেকে 33 রান করেছেন এখন পর্যন্ত। 16তম ওভার, অর্থাৎ এখনও 30 বলের খেলা বাকি রয়েছে। দৌড় শুরু করেছেন ওখানে শরীফুল। এবারে আগের বার করলেন পেছন দিয়ে একেবারে লেগ সাইডে, এবারে করলেন অফ সাইডের অনেক বাইরে। অর্থাৎ এবার যদি থার্ড বলটা এসে যদি এই লেগ এবং অফ স্টাম্পের মাঝখানে যদি পড়ে তাহলে লিগ্যাল ডেলিভারি হবে। শ্রোতা বন্ধুরা, দুটি বল এই ক্ষেত্রে একটু অভিজ্ঞতার ব্যাপার। শরীফুলের যে বল খুবই দৃষ্টিকটু, খুবই কষ্টদায়ক, কারণ এখন দিনের আলো ঝকঝক করছে, বল গ্রিপ করতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যে দুটি বল করলেন, এবারে আউটসাইড অফ স্টাম্প তেড়ে ফুড়ে খেললেন। হ্যালো স্যার, আম্পায়ার স্যার এবারে কি বলবেন? এবারে হ্যাঁ, লিগ্যাল ডেলিভারি হয়ে গেল। মুশফিকুর রহিম তেড়ে ফুড়ে খেললেন, আম্পায়ারের দৃষ্টিতে সজাগ দৃষ্টি। স্যার কিছু বলবেন? আম্পায়ার কথা বলছেন তিনি, আই কন্টাক্ট এবং হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? পাই নেটওয়ার্কের নতুন আরো একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে 3 নম্বর বলে সে লিগ্যাল আজকের এই ভিডিওতে আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তো আপনারা সবাই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। 2 ওভার 1 বল করে 22 রান দিয়ে একটি উইকেট পেয়েছেন। লং অফ লঙ্গন রয়েছে, ডিপ মিড উইকেট এবং ডিপ স্কয়ার লেগ সীমানার কাছে উইকেট উইকেটের পেছনে রয়েছে। রাউন্ড দ্য উইকেটে আবার কিন্তু বাউন্সার দেওয়ার চেষ্টা, বাউন্সারটা হয়েছে, তবে ওখানে আম্পায়ার বললেন এটি একটি ওয়াইড। এতটাই বাউন্স হয়েছে যে মুশফিকুর রহিমের জন্য এটা খেলার অনুপযুক্ত একটা বল ছিল। ওয়াইডের সিগন্যাল আসলো। এই ওভারে একটি মাত্র বল হয়েছে আর 3টি ওয়াইড হয়েছে। প্রথম ওয়াইডটি এসেছিল ডাউন দ্য লেগ, তারপরে অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে, ওয়াইড মার্কের অনেক বাইরে। তৃতীয় বলটা ইনফ্যাক্ট সেটা লিগ্যাল ডেলিভারি হয়, সেটা ওয়াইড হতে পারতো, আর একটুর জন্য হয়তো 1 ইঞ্চি বাইরে দিয়ে গেলেই সেটা ওয়াইডের সিগন্যাল আম্পায়ার দিতেন। চতুর্থ বল যেটা করতে গিয়েছেন সেটাও কিন্তু একটা হাই বাউন্স, এবং তাতেই 1 বাউন্সের সিগন্যাল তো আসলো এবং ওয়াইডের সিগন্যাল। 3টি অতিরিক্ত রান এই ওভার থেকে এসছে, 1টি রান এসছে। মুশফিকুর রহিম 39 রান করেছেন 34 বল খেলে, তিনিই থাকবেন স্ট্রাইক এন্ডে। এবারে প্রান্তটা পরিবর্তন করে ওভার দ্য উইকেটে চেঞ্জ অফ পেস, ফুল লেংথের বল, সুইপ শট, ডিপ স্কয়ার লেগ দিয়ে হাওয়ায় ভেসে বল সীমানার ওই পারে, ছক্কা। নগদে 6। এবার সব হবে নগদে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ এখন নগদে। সুইপ শটে কতটাই পারঙ্গম, পেছনের পায়ের উপরে ভর করে পেছনের পাটা একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বলটাকে কিন্তু সুইপ শটে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে সীমানা ছাড়া করলেন। মুশফিকুর রহিম 2 বার জীবন পেয়েছেন, সেই জীবনটা কিন্তু দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে 7 রিং সিমেন্ট স্কোর আপডেট 104, 3 উইকেটে ঢাকা 7 রিং সিমেন্ট ভিত্তি আগামীর 100 আপ। 15 ওভার 2 বলে ফুল লেন্থ আউটসাইড অফ স্টাম্প ও স্কোয়ার ড্রাইভ, কাভার পয়েন্ট দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, ডিপারে প্রোটেকশন, কিপারে থ্রো। 1 রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন মুশফিকের ব্যাট থেকে। মুশফিকের মতো ক্রিকেটাররা 2 বার জীবন পেলে নিঃসন্দেহে আপনাকে বড় ধরনের একটা ক্ষতির মুখে পড়তেও হতে পারে চট্টগ্রাম। মুশফিক এখন পর্যন্ত আছেন 2 অপরাজিত ব্যাটসম্যান ক্রিজে, ইয়াসির আলী রাব্বি এবং মুশফিকুর রহিম। চমৎকার একটা সময় তারা কাটাচ্ছেন, বড় একটা পার্টনারশিপ। 105 রান, 3 উইকেটে ঢাকা। শরীফুল যাবেন ওভার দ্য উইকেটে, বাহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার ইয়াসিরের জন্য ডানহাতি ব্যাটসম্যান। অফ স্টাম্পের বাইরে ইয়র্কার লেংথ ডিগ আউট করেছেন, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটেই ডিগ আউটটা করেছেন, পয়েন্টের দিকেই গেল। রান নেওয়ার সুযোগ এই বল থেকে পেলেন না ইয়াসির আলী রাব্বি। 7 রিং সিমেন্ট স্কোর আপডেট 105, 3 উইকেটে ঢাকা 7 রিং সিমেন্ট ভিত্তি আগামীর। হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা, সারা বিশ্বে মোটামুটি ক্রিকেট হচ্ছে, যেটা বলছিলাম সাউথ আফ্রিকার মাটিতে সাউথ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইন্ডিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার খেলা। ইনিংস ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিউজিল্যান্ডের কাছে। আপনার মনে আছে দ্বিশতক করেছেন কেন উইলিয়ামসন। যাই হোক, এখন T20 চলছে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের। দৌড় শুরু করেছেন শরীফুল, ঢাকার মাঠে চলে আসে, ফুল লেন্থ লেগ স্ট্যাম্পের উপরে পাটা সরিয়ে ফ্লিক শট করেছেন, স্কোয়ার লেগ দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে। মুশির ব্যাট থেকে এই রান, ইয়াসিরের ব্যাট থেকে রানটি এলো। ইয়াসির আলী তিনি 34 রান করেছেন, মুশফিকুর রহিম 46 রান। 7 রিং সিমেন্ট স্কোর আপডেট 15 ওভার 5 বলে খেলা শেষে 106,
3 উইকেটে। ঢাকা 7 ইনিংস সিমেন্ট ভিত্তি আগামীর। ভিত্তি পুরোপুরি ভালোভাবেই গড়েছে ঢাকার এই দুই ব্যাটসম্যান মুশফিক ইয়াসির আলী, এবং এই দুজন ব্যাটসম্যানই মূলত ঢাকার হয়ে সবচেয়ে ভালো খেলছেন এবং তার ধারাবাহিকতাটাও আজকে তারা রক্ষা করেছেন। খুলনার বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে ইয়াসির আলী রাব্বি 30 ঊর্ধ্ব একটা রান করে একটা বাজে শটে আউট হয়েছিলেন, সেই সমালোচনাটাও হয়েছে। তার কোচরা তার বিরুদ্ধে তার পক্ষে তার এই খেলাটা নিয়ে কিন্তু সমালোচনা করেছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে গত ম্যাচটা অর্ধশত, আজকে 34 রান করেছেন। নন স্ট্রাইক এন্ডে তিনি অফ স্টাম্পের বাইরে ফুল লেংথের বল করতে গিয়ে সেটা হয়ে গেল একেবারে লোয়ার ফুল টস, অন ড্রাইভ করেছেন, মিডনে গেল, মিডন পেরিয়ে লঙ্গনের দিকে একটিবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। 16 ওভারের খেলা শেষে 2টি রান অবশ্যই এসছে এই বল থেকে। 16 ওভারের খেলা শেষে 108, 3 উইকেটে ঢাকা। বাংলাদেশে এই প্রথম 15 স্ট্যান্ড বিশিষ্ট 1200 ফিট দৈর্ঘ্যের স্ট্রেট রি-রোলিং মিলস ZSRM TMT 500W and 60 গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি। ZSRM বন্ড টু বন্ড। বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো ভিশন ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছে বাই অর চেঞ্জ অফার। যে কোনো ভিশন শোরুম থেকে আপনার পুরনো ওয়াশিং মেশিন বদলে এখনই ঘরে নিয়ে আসুন নতুন ভিশন ওয়াশিং মেশিন। এছাড়াও ওয়াশিং মেশিন কিনলে লন্ড্রি বাস্কেট তো আছেই, সাথে ইনস্টলেশন একদম ফ্রি। ভাইয়ের বিয়ে, নন স্টপ লাউড স্পিকারে গান বাজবে, পুরা এলাকা কাঁপায় সেলিব্রেট করব। হ্যাঁ, তুই মানুষকে অসুস্থ না বানালে আর বাচ্চাদের পড়াশোনার 12টা না বাজালে কিসের সেলিব্রেশন? ভাইয়ের বিয়ে তো একটা ন্যাশনাল ইভেন্ট। মজাটা আমাদের মধ্যে বিল্ট ইন, হালকা সুযোগ পেলেই বেরিয়ে আসে, ঠিক যেমন ফ্রুটফিল, আসল মজা ভেতরে। বঙ্গবন্ধু T20 কাপ 2020 আজকের ম্যাচ বেক্সিমকো ঢাকা বনাম গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম। ধারাভাষ্য শুনছেন রেডিও ভূমি 92.8 FM এ, ইন্সপায়ার্ড বাই ওয়ালটন। হ্যাঁ, যদি ফেরানো যায় তাহলে একরকম, আর যদি না ফেরানো যায় তাহলে রান রেটটা বা স্কোরটা 150 ছাড়িয়ে 160 হতে পারে। দুজনে অনেকক্ষণ থেকে খেলছেন, দুই সেট ব্যাটসম্যান ইতিমধ্যে লাইভও পেয়ে গেছেন। শ্রোতা বন্ধুরা, এই মুহূর্তে খেলা আপাতত বন্ধ রয়েছে। শেষবারের মতো প্রথম ইনিংসের স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট বা পানির বিরতি চলছে। আমরা যেটা বলছিলাম যে আমরা যদি অস্ট্রেলিয়াতে যাই তাহলে অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে আমরা কি দেখব? অস্ট্রেলিয়া এই মুহূর্তে ব্যাটিংয়ে রয়েছে। ইন্ডিয়া টসে জয়লাভ করে তারা ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন, আমন্ত্রণ জানান অস্ট্রেলিয়াকে। রাইট, 90 রান করেছেন এখন পর্যন্ত। হ্যাঁ না, 90 68 রান করেছেন এখন পর্যন্ত। একটি উইকেটের পতন হয়েছে। লম্বা একটা সিরিজ। আর শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের মনে আছে বিশ্বের বড় বড় দলগুলো তাদের বক্সিং ডে টেস্ট ক্রিকেট তারা খেলেন, এরা তাদের ইতিহাস, যার জন্য ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া তারা কিন্তু এই মাসেই বড়দিন 25শে ডিসেম্বর, ঠিক 26 তারিখে তাদের বক্সিং ডে ক্রিকেট শুরু হবে। এই ট্যুরগুলো কিন্তু মূলত বক্সিং ডেকে কেন্দ্র করে। আর আমাদের হিসেবটা আপনাদের মনে রয়েছে যে 15ই জানুয়ারি 2021-এর পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আসবে বাংলাদেশে। সেখানে সূচিটা এখনও ফাইনাল হয়নি, টেস্ট কয়টা হবে, T20 অনেক সময় সন্দেহ পোষণ করছেন অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে। ODI হবে চট্টগ্রাম এবং ঢাকার ভেন্যু, দুটি ভেন্যু কিন্তু সিলেক্ট করা হয়ে গেছে। বাংলাদেশ মার্চের দিকে নিউজিল্যান্ড সাপোর্ট করবে। বাংলাদেশের আরও ওখানে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অনেক খেলা রয়েছে, সেক্ষেত্রে এখন বাংলাদেশের নাকি খুব ভালো একটা টাইট শিডিউল 2021-এ। যাই হোক, স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট শেষ। আমরা ঢাকার মাঠে হোম অফ ক্রিকেট মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আবারও ফিরে আসি। মুস্তাফিজকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মুস্তাফিজ এর আগে 2 ওভার বল করে মাত্র 9টি রান দিয়েছেন, কোনো উইকেটের দেখা পাননি। 24টি লিগ্যাল ডেলিভারি খেলা এখনও বাকি রয়েছে, 24 বল এখনও বাকি। 24 বল থেকে কত রান আসতে পারে? এই মুহূর্তে রান 108, 3 উইকেটে ইয়াসির আলী তিনি 36 বল থেকে 34 রান করেছেন। ইয়াসির আলী 36 বল থেকে 34 রান, 37 বল থেকে 48 রানে মুশফিক 2বার লাইভ পেয়েছেন। শ্রোতা বন্ধুরা, 2বার লাইভ, এটা মুশফিকের জন্য একটা অন্যরকমই হয়ে গেছে বলবো, যে চট্টগ্রাম জানি না যে তাদের কি আছে কপালে। যাই হোক, দ্য ফিজ কাটার মাস্টার দৌড় শুরু করেছেন। ওভার দ্য উইকেট, ব্যাটিং প্রান্তে ইয়াসির রাব্বি ডাউন দ্য লেগ, ফুল লেন্থ, লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে, ফুল শট। ওখানে কিন্তু ব্যাট বল কোনোটি সাড়া দেয়নি। কিপার প্রস্তুত, তালুবন্দি করলেন। আম্পায়ারের জন্য সহজ একটি সিদ্ধান্ত হলো মিস্টার এক্সট্রা ওয়াইড। বাংলাদেশের প্রথম বিশেষায়িত স্পোর্টস টিভি চ্যানেল টি স্পোর্টস, বঙ্গবন্ধু T20 কাপ 2020-এর সব খেলা দেখুন টি স্পোর্টসে। এখনই টিউন করুন। হ্যাঁ, ইয়াসির আলী রাব্বি
লিগ্যাল ডেলিভারি নিয়ে মুস্তাফিজ দৌড় শুরু করেছেন, বল করলেন ফুল লেন্থ আউটসাইড অফ স্টাম্প, ওখানে কিন্তু কেটে ওখানে কিন্তু আউটসুইং হয়ে বের হয়ে গেল। কিপার ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মিথুন তালুবন্দি করলেন, এ বল থেকে রান্নার কোনো সুযোগ নেই। এই আসরে মুস্তাফিজ লিডিং উইকেট টেকার। শ্রোতা বন্ধুরা, গাজী গ্রুপ চট্টগ্রামের মুস্তাফিজ 12টি উইকেট নিয়েছেন, শহীদুল 10টি, কামরুল ইসলাম রাব্বি 9টি, মকিদুল মুগ্ধ 9টি, শরীফুল 8টি এবং শফিকুল ইসলাম 7টি। বেক্সিমকোর শফিকুল 7টি পেয়েছে। অবশ্যই মুস্তাফিজুর রহমান তিনি অনেকদিন পর নিজেকে খুঁজে ফিরছিলেন, সেখান থেকে কিন্তু বের হয়ে এসছেন ভালো। এবার কিন্তু স্লোয়ার ফুল লেন্থের বল টপ এজ হাওয়ায় ভাসছে, ডিপ মিড উইকেটে আউট হয়ে গেলেন ইয়াসির আলী রাব্বি। নগদে আউট। এবার সব হবে নগদে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ এখন নগদে। ফুল লেন্থের বল মিডল স্টাম্পে ছিল, কি খেলতে চাইলেন ঠিক মতো হয়নি, একেবারে পুরোপুরি স্লোয়ারে যে বলটা মূলত বেশি পারঙ্গম মুস্তাফিজুর রহমান, সেই ধরনের একটা কাটার টাইপেরই বল ছিল, সেটা কিন্তু টপ এজ হয়ে ডিপ মিড উইকেটে ওখানে মোসাদ্দেক সৈকত তিনি রয়েছেন, তার হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়ে যাচ্ছেন। ভালো একটা শুরু করেও শেষ রক্ষাটা হলো না। 38 বলে 34 রান করে ইয়াসির আলী রাব্বি আউট। 109, 4 উইকেটে ঢাকা। কি যে ভয়ে আছি, মাস্ক পরলাম, সানগ্লাস পরলাম, আমার স্যানিটাইজারটা দেখেছিস? ও পেয়েছি। অফিসের দেরি হয়ে গেল রে, ঠেলে ঠুলে বাসে উঠতে হবে। আমার সব তো নিলা, কিন্তু পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ডিসটেন্স মেইনটেইন করবা কেমনে? তাহলে অফিস যাব কিভাবে? আমার মতো দুরন্ত বাইসাইকেল নিয়ে নাও আর সব রকম ডিসটেন্স এড়িয়ে যাও। ঘরে বসে অর্ডার করতে ভিজিট করুন অথবা.com এ। দুরন্ত বাইসাইকেল, আপনার পথ চলার নিরাপদ। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। হ্যাঁ, 73 বল থেকে 86 রানের একটা পার্টনারশিপ ইয়াসির আলী রাব্বি এবং মুশফিকুর রহিমের মধ্যে। 73 বল থেকে 86 রান। বাংলার মোগল সম্রাট আকবর আলী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করেছেন বাংলাদেশকে, যে কোনো আসরে যে কোনো ফরম্যাটে। অনূর্ধ্ব 19 বিশ্বকাপ জয়ী ক্যাপ্টেন হচ্ছেন আকবর আলী। ভারতের বিপক্ষে শক্তিশালী ভারতকে পরাজিত করে এই চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পেয়েছেন। বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, এটা বলতেই ভালো লাগে। যাই হোক, নতুন আবারও কিন্তু খেলা শুরু হয়ে গেল। আউটসাইড অফ স্টাম্প ফুল লেন্থের একটা ডেলিভারি, কাট শট, পয়েন্টে ফিল্ডার বল লাইনে দুর্দান্ত একটা ফিল্ডিং হয়েছে। 7 ইনিংস সিমেন্ট স্কোর আপডেট। 109 রান 4 উইকেটে ঢাকা। 7 ইনিংস সিমেন্ট ভিত্তি আগামীর। রাজশাহীর বিপক্ষে আকবর আলী ভালো খেলেছিলেন এবং টি-20তে তার রান সর্বোচ্চ রানটা তিনি করেছিলেন 45 রান। ইয়াসির আলী রাব্বির সাথে সেদিন তিনি 100 রানের জুটি গড়েছিলেন, এটাই এই টুর্নামেন্টের সেরা জুটি। পারবেন কি আজকে মুশফিকের সাথে আরেকটা জুটি করতে? এবারে স্লোয়ার, পুরোপুরি স্লোয়ার, সেটা আউটসুইং করে বেরিয়ে গেল ফুল লেন্থে পিচ করে এবং সিমেই পড়েছিল, যার কারণে ব্যাটসম্যান ওখানে খেলতে চেয়েছিলেন মুশফিক। পরবর্তীতে তিনি বললেন যে আর না, এই বলটা খেলা যাবে না, একটু লো করে বেরিয়ে গেল উইকেট রক্ষকের কাছে, যার কারণে এই বল থেকে রান নেই। মুস্তাফিজুর রহমান 2 ওভার 4 বল করে 10 রান দিয়ে একটি উইকেট তিনি পেয়েছেন। 109, 4 উইকেটে ঢাকা। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে মুশফিক মোটেও খুশি নয়, ওয়াইড তিনি আশা করেছিলেন, কিন্তু আম্পায়ার বলছেন না, লিগ্যাল ডেলিভারি। 109, 4 উইকেটে 17তম ওভারের 5ম বল। দৌড় শুরু করেছেন আকবর নন স্ট্রাইক প্রান্তে, মুশফিক ব্যাটিং প্রান্তে রয়েছেন। কাটো লেন্থের বাউন্সার হুক শট, স্কোয়ার অঞ্চল দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং আম্পায়ার কিছু বলবেন? আম্পায়ার এবারে আবার 1 বাউন্স অ্যালাউ করলেন, একটি রান বাড়ল। মুশফিক 49, অর্থাৎ 50-এর দরজায় তিনি নক করছেন। 16 ওভার 5 বলের খেলা শেষ। 7 ইনিংস সিমেন্ট স্কোর আপডেট। 110 রান 4 উইকেটে ঢাকা। 7 ইনিংস সিমেন্ট ভিত্তি আগামী। মুশফিক অবশ্যই এই অর্ধশত রানটা তো করবার চেষ্টা তিনি করবেনই। এর আগে সর্বোচ্চ 41 রান রাজশাহীর বিরুদ্ধে তার ছিল এই টুর্নামেন্টে। প্রথম অর্ধশত হতেই পারে, ওখানে আকবর আলী প্রথমবারের মতো মোকাবেলা করবেন তিনি। এখনো পর্যন্ত বল খেলবার সুযোগ তার হয়নি, নতুন এসছেন একটু আগেই। কারেন্ট রান রেট 6.53, যেটা আরেকটু যদি বাড়ানো যায় 140-150 রান, বেশ ভালো একটা টোটাল এই টুর্নামেন্টে বলাই যায়। এই ওভারে একটি উইকেট, 2টি রান দিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান ওভার দ্য উইকেটে। এবার কিন্তু স্লোয়ার, আবারও চেঞ্জ অফ পেস, অফ স্টাম্পের বাইরে ফুল লেন্থের বল কাভারে খেলেছেন, আপিস হয়েছিল, তবে শর্ট কাভার থেকে ফিল্ডিং হলো, ক্যাচ
ক্যাচের মধ্যে উঠেছিল, একটুখানি সামনে গিয়ে পড়ে, যার কারণে একটিবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে এখান থেকে। 17 ওভারের খেলা শেষে 111 4 উইকেটে ঢাকা। এবার হবে ক্রিকেট আবার 9 হয় নাকি? কেমনে হবে? শোন মাঠে না হলেও এবার হবে, নগদেই হবে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1000-9 টাকা 99 পয়সা অ্যাপে, ভ্যাট সহ 11 টাকা 49 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। চারপাশে রোগ জীবাণুর যে ভয়াবহতা, বিশুদ্ধ পানি পান খুবই জরুরি। এসব পানি ফুরানোর ঝামেলা না করে নিয়ে আসুন ড্রিঙ্কিট ওয়াটার পিউরিফায়ার। নেদারল্যান্ডের সর্বাধুনিক ন্যানো টেকনোলজিতে তৈরি ড্রিঙ্কিটে আছে বিশ্বমানের 4 স্তর বিশিষ্ট পিউরিফায়ার, যা পানিকে করে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ। দামটাও কিন্তু বাজেটের মধ্যে। ড্রিঙ্কিট ওয়াটার পিউরিফায়ার, বিশুদ্ধ পানির সহজ সমাধান। হ্যাঁ, কোথায় গিয়ে থামবে ইনিংসটি? প্রথম ইনিংসের খেলা চলছে। আজকে দিনে দ্বিতীয় ম্যাচ রয়েছে শ্রোতা বন্ধুরা, সন্ধ্যে 6:30টায়, যেখানে খুলনার মুখোমুখি হবে রাজশাহী। খুলনার মুখোমুখি হবে রাজশাহী। রাজশাহী কিন্তু প্রথম দুটি খেলায় জয়লাভ, তারপরে আসতে সব খেলাতেই তাদের পরাজয়। চট্টগ্রাম এখনও পরাজয়ের স্বাদ পায়নি। আজকে কি করবে ঢাকা? তবে হ্যাঁ, প্রথম মুখোমুখিতে এই ঢাকা চট্টগ্রামের কাছে কিন্তু পরাজিত হয়েছিল, রাইট? আজকে ঢাকার সামনে একটা প্রতিশোধের মিশন বা পয়েন্টস টেবিলে আরেকটু উপরে যাবার কিন্তু একটা সুযোগ এসেছে। পারবে কি মুশফিক? ঘটে যাবে অনেক ঘটনা, আর ঘটনাগুলো বর্ণনা দেওয়ার জন্যই রেডিও ভূমির এই প্রান্তে কামরুজ্জামান এবং ইমরান জামিল আপনাদের সঙ্গে যুক্ত। লো ফুল টস, ড্রাইভ করেছেন, অন ড্রাইভ, ওয়াইড লং অন দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, কুড়িয়ে থ্রো করার আগে হেলতে দুলতে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন মোগল সম্রাট আকবরের ব্যাট থেকে। আকবর 2 বলে 2 রান। এসেছেন শরীফুলের এটা ব্যক্তিগত কোটার শেষ ওভার, অর্থাৎ 3 ওভার 1 বল। শরীফুল একটু উইকেটে দেখা পেয়েছেন। মুশফিকুর রহিম 49 রান করেছেন, এখন 1টি রান বাকি। 9 তো এই 49-এর সাথে কিন্তু রয়েছে। 9 নিয়ে নগদের বার্তা শুনে আসি। এখন নগদে আপনি পাচ্ছেন দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1000-9 টাকা 99 পয়সা অ্যাপে, ভ্যাট সহ 11 টাকা 49 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। দ্বিতীয় বলটি করবেন শরীফুল। 3 ওভার 1 বল করে 34 রান দিয়ে 1টি উইকেট তার রয়েছে। মিড অফ, মিড অন, শর্ট মিড উইকেট রয়েছে, শর্ট পয়েন্ট, শর্ট কাভার এবং এক্সট্রা কাভারে আরও একজন রয়েছে। অফ স্টাম্পের বাইরে ইয়র্কার লেগ, ডিগ আউট করেছেন অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে, পয়েন্ট অঞ্চল, ইনার সার্কেল থেকে ফিল্ডিং হলো একটিবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। আর তাতেই এই টুর্নামেন্টে মুশফিকুর রহিম তার 50 অর্থাৎ প্রথম অর্ধশত রানটি তুলে নিলেন। 41 বল থেকে 2টি জীবন, 2 রানে কিন্তু প্রথম জীবন কামরুজ্জামান সৌম্য সরকার দিয়েছিলেন, সেটা কাজেই লাগিয়ে দিলেন মুশফিকুর রহিম। হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট। 41 বল 14টি ডট করেছেন, 4টি 4-এ মার, 2টি বিশাল ছক্কার মার। 41 বল থেকে 50 রান, স্ট্রাইক রেট 122, রাইট? তো ভালো, বেশ ভালো শুরু করেছেন। এবারে ওরে মাই গুডনেস, একেবারেই ব্লক হলে রেখেছিলেন বলটি, কোনোভাবে ডিগ আউট করেছেন। লং অফে চলে আসে, কুড়িয়ে থ্রো করার আগেই 1 রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন আকবর আলী। রানে বল 3 বল থেকে 3 রান। 7 ইনিংস সিমেন্ট স্কোর আপডেট 114, 4 উইকেটে ঢাকা। 18তম ওভারে খেলা চলছে, টসে হেরে ব্যাট করছে ম্যাচ নম্বর 13। ঢাকা বনাম চট্টগ্রামের খেলা চলছে বঙ্গবন্ধু টি20 কাপের আজকের ম্যাচ, 13তম ম্যাচ। 3টি বল করতে পারবেন নিজের ব্যক্তিগত কোটা শেষ করতে শরীফুল, তবে 36টি একটু ব্যয়বহুল তো মনেই হচ্ছে। 3 ওভার 3 বলে 36টি রান দিয়েছেন। ওভার দ্য উইকেট অফ স্টাম্পের বাইরে লোয়ার ফুল টস হয়ে যায়, সেটা অন ড্রাইভ করেছেন, যাচ্ছে লং অনের দিকে, একটি দ্বিতীয়বারের জন্য ছুটছেন, রানটি কি কমপ্লিট করতে পারবেন? ফাইনালি কমপ্লিট হয়েই গেল। 2টি বারের জন্য চমৎকার রানিং বিটুইন দ্য উইকেটসে প্রান্ত পরিবর্তন করলেন মুশফিকুর রহিমের ব্যাট থেকে। এই রান 2টি আসলো। 52তে পৌঁছে গেলেন মুশফিকুর রহিম। 7 রিং সিমেন্ট স্কোর আপডেট 116, 4 উইকেটে ঢাকা। 7 রিং সিমেন্ট, ভিত্তি আগামীর। হ্যাঁ, মুশফিক আছেন। মুশফিকের এখন মনে হচ্ছে একটু চালিয়ে খেলা উচিত, একটু চালিয়ে খেলতে। ওই লেভেলের 4, ওই লেভেলের 6 যেটা টি20তে আসে, যেটা বিশ্ব ক্রিকেটে আমরা দেখি। চালান খইমুড়ি মতো আমরা এখনো দেখতে পাইনি ম্যাচ, খইমুড়ি মতো। কেমন যেন প্রথমেই একটা ধাক্কা লাগার পরে খুঁড়িয়ে হাঁটা, ওই 140, 150 লো স্কোরিং ম্যাচ। চালান, ব্যাকআপ প্ল্যান, ব্যাকফুটে গিয়ে সপাটে ড্রাইভ করেছেন, চালিয়েছেন, কাভার ড্রাইভ, এক্সট্রা কাভার, ফাঁকা বল যাবে না রাখা, সীমানা দূরি পার, ফ্যান্টাস্টিক 4। নগদে 4। এবার সব হবে নগদে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ এখন নগদে।
দুরন্ত একটা ফুল লেন্থ একটা ডেলিভারি ডেপথ ক্রিজটি ইউজ করে ইনসাইড আউট করে কাভার ড্রাইভ করেছেন, কাভার এবং মিড অফের ফিল্ডারে মাঝখান দিয়ে খেলেছেন, গতি সম্পন্ন একটা শট, ফিল্ডার দৌড়ালেন, পারলেন না, কেন পারলেন না বলে এত গতি ছিল। 4 রান 120, 4 উইকেটে মুশফিক অর্ধশতক করার গৌরব অর্জন করেছেন। কত 56 রান 43 বল থেকে মুশির। কামরুজ্জামান কেবল বলছিলেন একটু খোলস ছেড়ে বের হওয়া উচিত এবং আরো বেশি চালিয়ে খেলা উচিত, সেটা বোধহয় শুনতেই পেরেছিলেন। অফ স্টাম্পের বাইরে আবারও লোয়ার ফুল টস, এক্সট্রা কাভার দিয়ে বল কিন্তু সীমানার ওই পারে। একটু তো অপেক্ষা আমরা করবো, 4 নাকি ছক্কা, তার জন্য ছক্কা। নগদে 6। এবার সব হবে নগদে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ এখন নগদে। এই ওভার থেকে 15টি রান এসছে, 126, 4 উইকেটে ঢাকা। 18 ওভারের খেলা শেষ। ফিরবে, দরজা খুলতে জেগে থাকবো আমি। চুপ বাবা শুনতে পাবে। শুনুক, তোর জন্য সবসময় বাবার বকা খাই। এই নে ট্রিট চকলেট। ট্রিট চকলেট? তোর মতো বোন না থাকলে লাইফটাই বোর হয়ে যেত। তুই তো ট্রিট ডিজার্ভ করিস। এমন সুইট মানুষদের জন্য ট্রিট হোক প্রতিদিন। ট্রিট ইউ ডিজার্ভ। ডাক্তার সাহেব, আপনি কিছু একটা করেন। আমার হাজবেন্ড প্রতি মাসে একবার করে সেন্সলেস হয়ে যাচ্ছে। আর বলবেন না ডাক্তার সাহেব, বিদ্যুৎ বিল দেখে। কি এক পাম্প নিয়ে আসছে, অনেক সময় লাগে পানি ভরতে, আর তারপর থেকে ওনার এই অবস্থা। এর ঔষধ তো আপনাদের কাছেই আছে। নিয়ে আসুন তুফানের গতিতে পানি ভরার ক্ষমতা সম্পন্ন আরএফএল ওয়াটার পাম্প। আরএফএল ওয়াটার পাম্প অন করলেই পানির তুফান। বঙ্গবন্ধু T20 কাপ 2020 আজকের ম্যাচ বেক্সিমকো ঢাকা বনাম গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম। ধারাভাষ্য শুনছেন রেডিও ভূমি 92.8 FM এ, ইন্সপায়ার্ড বাই ওয়ালটন। 12 বলে খেলা বাকি রয়েছে। প্রথম ইনিংসের 12 বলে খেলা বাকি। টস অ্যান্ড ফিল্ড কতটা যুক্ত আমরা সেটা বলবো শ্রোতা বন্ধুরা। আর 12 বল পরে আমাদের হটস্পট সেগমেন্ট রয়েছে খেলার মাঝ বিরতিতে। দোষ শুরু করেছেন এখানে সৌম্য সরকার। ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ, অফ সাইডে বলটি অন সাইডে টেনে খেললেন। ওয়াইড লং অন দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, ছেড়ে দিলে হয়তো ওয়াইড হতো। ওখানে আকবর আলী তেড়ে ফুড়ে খেললেন, ওখানে একটু শ্যাডো করে নিলেন যে ইনসাইড আউট করে যদি স্কোয়াড ড্রাইভ করতাম তাও ভালো হতো, একাধিক রান পাওয়া যেত। আকবর 4 বল থেকে 4 রান। 19 ওভারে খেলা চলছে, 127, 4 উইকেটে ঢাকা। শেষ 5 ওভারে 53টি রান এসছে, একটি উইকেট গেছে। 5-6 30টি বলে 53। অসাধারণ খেলবার চেষ্টা কিন্তু করেছেন ঢাকার ব্যাটসম্যানরা। সেখানে এই মুহূর্তে 126, 4 উইকেটে ঢাকার সংগ্রহ কত দূর যেতে পারবে। 11টি বল বাকি রয়েছে। এই ওভার পরে একটি ওভার সময় পাবে এবং সেই সময়ের মধ্যে যদি 150, 155 একটা ভালো টোটাল হতেই পারে এবং চট্টগ্রামকে প্রথমবারের মতো হারানোর জন্য এটা একটা ভালো পুঁজি বলা যেতে পারে। ওভার দ্য উইকেট, অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে। মুশফিক প্রথমে সফল করে আসলেন, পরবর্তীতে বললেন না, কোনো দরকার নেই। ওয়াইডের সিগন্যাল চলে এসছে। আম্পায়ার 2 হাতটা পাখির ডানার মতো মেলে দিলেন এবং বললেন এটি একটি ওয়াইড। অতিরিক্ত রান এই রানের সুবাদে 128, 4 উইকেটে ঢাকা। এই মুহূর্তে 2 ওভার 1 বল করে 18 রান দিয়েছেন সৌম্য সরকার। ম্যাচ নাম্বার 13, আরও একটি ম্যাচ রাতে রয়েছে। ওভার দ্য উইকেটে দ্বিতীয় বলটি 19তম ওভারের লোয়ার ফুল টস, অফ স্টাম্পের বাইরে, ইনসাইড আউট শট, এক্সট্রা কাভার দিয়ে 1 বাউন্স সীমানার বাইরে। 4 রান। নগদে 4। এবার সব হবে নগদে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ এখন নগদে। ফুল টস বল পেলে সেই বলে কে ক্ষমা করবে? ইনার সার্কেলে ফিল্ডার ছিলেন, তাদের মাথার উপর দিয়ে খেলেছিলেন মুশফিকুর রহিম। বেশ কয়েকটা 4 ছক্কা ওই পাশ দিয়ে, অর্থাৎ এক্সট্রা কাভার বা ওয়াইড লং অফ দিয়ে আদায় করে নিয়েছেন মুশফিকুর রহিম। বেশ ভালো জবাব দিচ্ছেন তিনি। 132, 4 উইকেটে ঢাকা। মুশফিকুর রহিম 66 রান করেছেন, 45 বল থেকে 66 রান। সৌম্য সরকার দৌড় শুরু করেছেন। ওভারের তৃতীয় বল নিয়ে বল করলেন এভেন গুড লেন্থ আউটসাইড অফ স্টাম্প। রে কিন্তু কোথা থেকে এক ফিল্ডার এসে চিলের মতো ছো মেরে কুড়িয়ে যতক্ষণ থ্রো করলেন তার আগে ব্যাটসম্যানের 2 বারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন। আরও 2টি রান বাড়লো। সুন্দর হয়েছে শটটা, একেবারে বাউন্ডারি দড়ির সামনে থেকে একজন ফিল্ডার কাট আপ করেছেন। 70 স্কোর আপডেট, 134 রান, 4 উইকেটে ঢাকা। 70 ভিত্তি আগামীর টপ স্কোরার মুশফিক এই আসরে কিন্তু টপ স্কোরার। অর্থাৎ কয়েকদিন আগে প্রেসিডেন্টস কাপে তিনি কিন্তু সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন। হু নোজ যে এই বঙ্গবন্ধু T20তেও তিনি সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হবেন। 206 রান করে সবার উপরে রান টেকার। এবার কিন্তু বাউন্সার দেওয়ার চেষ্টা, ব্যাক অফ লেং, কাট শট, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে সীমানার দিকে। ফিল্ডার সীমানার দড়ির কাছ থেকে আটকে দিলেন। একটিবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। মুশফিকুর রহিম পৌঁছে গেলেন 59 রানে। আর 9টি রান করলে লিটন কুমার দাসের এক ইনিংসে 78 রান করা, সেটাও কিন্তু টপকে যাবেন। একটু আগে লিটনের যে সর্বোচ্চ রান এই টুর্নামেন্টে 200, সেটা টপকিয়ে 207 তার সংগ্রহ এই মুহূর্তে। আর যদি 79 রান করতে পারেন, অর্থাৎ আর 10টি রান করতে পারলে কিন্তু লিটনের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চটাও
তিনি পেরিয়ে যাবেন। ব্যাকআপ লেন্থ একটু রাইজ করলো, আপার কাট করেছেন ওখানে, থার্ড ম্যান দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, ডিপারে প্রোটেকশন করিয়ে কিপারে থ্রো করার আগে 1টি রান, 2টি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন, আরও 2টি রান বাড়লো। 18 ওভার 5 বলের খেলা শেষে 7 ইনিংস সিমেন্ট, স্কোর আপডেট 137 রান, 4 উইকেটে ঢাকা। মুশফিক 69, আকবর 5 বল থেকে 6 রান করে আছেন, সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছেন। কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে একটু ভালো লাগছে, 7.27। শুরুর দিক থেকে এটা 5 বা 6-এর ঘরেই ঘোরাফেরা করছিল, কিন্তু গত ওভারটাতে 18 ওভার থেকে 15টি রান এসছে, ওটা একটা ভালো ওভার ছিল এবং বেশ কয়েকটি ওভার থেকে রান কিন্তু আসছে ভালোই। এবার ইয়র্কার ট্রাই করেছিলেন, ফুল লেন্থ হয়ে যায়, মিডল স্টাম্পে অন ড্রাইভ, মিড অনে সেখানে ফিল্ডিং করলেন, একটি বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হলো। 19 ওভারের খেলা শেষে 138, 4 উইকেটে ঢাকা। বাংলাদেশে এই প্রথম 15 স্ট্যান্ড বিশিষ্ট 1200 ফিট দৈর্ঘ্যের স্ট্রেট রি-রোলিং মিলস ZSRM TMT 500W and 60 গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি। ZSRM বন্ড টু বন্ড। বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো ভিশন ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছে বাই অর চেঞ্জ অফার। যে কোনো ভিশন শোরুম থেকে আপনার পুরনো ওয়াশিং মেশিন বদলে এখনই ঘরে নিয়ে আসুন নতুন ভিশন ওয়াশিং মেশিন। এছাড়াও ওয়াশিং মেশিন কিনলে লন্ড্রি বাস্কেট তো আছেই, সাথে ইনস্টলেশন একদম ফ্রি। চলছে খেলা, শুনছেন ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি 92.8 FM এ। হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা, আমরা এই মুহূর্তে প্রথম ইনিংসের শেষ ওভারে চলে এসেছি। মুশফিকুর রহিম এখন পর্যন্ত অপরাজিত রয়েছেন। আকবর আলী অনূর্ধ্ব-19 দলের ক্যাপ্টেন, তিনিও কিন্তু আছেন ক্রিজে। এই জুটি ইয়াসির আলী রাব্বি এবং মুশফিকুর রহিমের মধ্যে 84 রানের একটা পার্টনারশিপ ছিল। এই জুটিটি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। শেষ ওভার থেকে কত রান আসে? 138, 4 উইকেটে। হ্যাঁ 138, 4 উইকেটে 6 বল থেকে কত রান হবে? ব্যাটিং প্রান্তে আকবর আলী 6 বল থেকে 7 রান, ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফিল্ডিং, যা ফিল্ডার রয়েছেন বাউন্ডারি রোপের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মুস্তাফিজ ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ, টেনে ফুড়ে খেলেন, স্কোয়ার কাট, আপিস স্কোয়ার কাট, কভার পয়েন্ট দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, ফাম্বল, বাজে ফিল্ডিং এর নমুনা ডিসপ্লে দেখলাম এই মুহূর্তে আমরা ওখানে রাকিবের কাছ থেকে। যতক্ষণ কুড়িয়ে কিপারে থ্রো করলেন, 1টি রান, 2টি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন। পানিশমেন্ট স্বরূপ মিথুন তাকে তার পজিশন চেঞ্জ করে দিলেন, যে যাও, তোমার এখানে ফিল্ডিং করার কোনো অধিকার বা রাইট নেই। রাগ করে দেয়, অনেক সময় চেঞ্জ করে দেয় শ্রোতা বন্ধুরা, সেটি কিন্তু হলো একেবারে ইজি একটি বল, একেবারে ইজি একটি বল। এতে হয় কি, আত্মবিশ্বাস বা কনসেন্ট্রেশনের একটা অভাব দেখা দেয়, আত্মবিশ্বাস কোথায় যেন কম। 140, 4 উইকেটে ঢাকা। মুস্তাফিজ দ্বিতীয় বলটি করবেন 20তম ওভারের, ওভার দ্য উইকেটে সফল করে আগে এসছেন, কাটা ছিল, পুরোপুরি পরাস্ত হয়েছেন এখানে। তবে ওয়াইডের সিগন্যাল আসতো, যদি সফল করে না আসতেন, এখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত তো আসেনি, তাহলে একটা লিগাল ডেলিভারি। ডেফিনেটলি সফল করে না আসলে ওখানে আকবর আলী তাহলে কিন্তু ওয়াইড হতেই পারতো। 7 রিং সিমেন্ট, স্কোর আপডেট 140, 4 উইকেটে ঢাকা। 7 রিং সিমেন্ট ভিত্তি আগামী। মুশফিক 146.8 স্ট্রাইক রেট নিয়ে আছেন এখন পর্যন্ত ক্রিজে। খুবই মর্মাহত হলেন যে 2টি বল যদি আকবর না মোকাবেলা করে আমি মোকাবেলা করতে পারতাম। দ্বিতীয় বল তো আবার ডট এলো, দোষ শুরু করেছেন ওখানে ওভারের 3য় বল নিয়ে, মানে ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ, স্কোয়ার কাট, কাভার পয়েন্ট দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে। 1টি রানে হবে, কারণ মুশফিক আর স্ট্রাইক ছাড়বেন না, অসম্ভব। কারণ আকবরকে 3টি বল খেলতে দিয়ে আকবর যা করলো তাতে হয়নি। আকবর ডাবল ফিগার 9 বল থেকে 10 রান। 7 ইনিংস সিমেন্ট, স্কোর আপডেট 141, 4 উইকেটে ঢাকা। 7 ইনিংস সিমেন্ট ভিত্তি আগামী। 3টি বল বাকি রয়েছে, 9টি রান করলে 150 রান হবে, আর সেটা একটা ভালো টোটালের কথা আমরা বলছি। 140-এর উপরে হলেও সেটাও মোটামুটিভাবে ফাইট করবার মতো, বা প্রতিপক্ষ দ্বিতীয় ইনিংসে এসে কিন্তু একটু কষ্ট হচ্ছেই। দেখা যাক কি হয়, 3টি বলে কতটুকু ফায়দা আদায় করতে পারে এখানে মুশফিকুর রহিম। 69 রান করেছেন 47 বল খেলে। নন স্ট্রাইক এন্ডে আকবর আলী, তিনি 9 বল খেলে 10 রান করেছেন। 141, 4 উইকেটে ঢাকা। মুস্তাফিজুর রহমান 3 ওভার বল করে দারুণ ইকোনমি, 15টি রান দিয়েছেন, মাত্র 1টি উইকেটও রয়েছে তার। ডিপ মিড উইকেট বা কাউ কর্নার রিজিয়নটাতে একজন খেলোয়াড় রয়েছে। লং অনে রয়েছে এখানে 20 বলে 32 রানের একটা পার্টনারশিপ হয়ে গেছে। সফল করে এসছেন অনেক আগে, সেটা দেখতে পেয়ে বুঝতে পেরে মুস্তাফিজ বললেন না, এই বলটি আমি আর করব না। তিনি কিন্তু বল করলেন না, উপরন্তু তার ভান ধরলেন যে রান আপের কোনো প্রবলেম হয়েছে বুঝি। আবারও চলে যাবেন তিনি
তার বোলিং মার্কে বল করবার জন্য আস্তে আস্তে। পার্টনারশিপের গল্প বলছিলাম, 20 বলে 32 রান। কামরুজ্জামান ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান এটা খুব করে, বিশেষ করে কায়রন পোলার্ড, ব্রাভো বা ব্রাতুটরা, গেল, এগুলো খুব করেন এগুলো তারা, মানে এরাই এখান থেকে বেশি বিশ্বেও ক্রিকেটে ছড়িয়ে পড়েছে। মুস্তাফিজুর রহমান একটু ম্যাচুরিটি পরিচয় দিলেন, যে বড় ভাইকে তিনি একটা ডজ দিলেন, আমরা যেটা বাংলায় বলি বা ইংরেজিতে বলি, ওখানে সাফল করা দেখেই শেষ ফিনিশিংটা আছে, কিন্তু ডেলিভারিটি আর করলেন না মুস্তাফিজ, নতুনভাবে রান আপ শুরু করেছেন। চতুর্থ বলটি নিয়ে ওভার দ্য উইকেটে আবারও সফল করে এসছেন, স্কুপ শট খেলবার চেষ্টা, কিন্তু হলো না। ব্যাটের একেবারে এন্ডে লাগে, টো এন্ডে নিচের অংশে লেগে শর্ট কাভারে যায়, সেখানে রাকিবুল ফিল্ডিং করলেন, নন স্ট্রাইক এন্ড থেকে বের হয়ে গেলেন আকবর আলী, একেবারে মাঝ ক্রিজ পার হয়ে গিয়েছেন। পরবর্তীতে মুশফিক বললেন না, রান নেওয়ার দরকার নেই, ফিরে যেতে বললেন, ফিরে আসলেন আকবর, রান কিন্তু হলো না। চতুর্থ বলটি ডট হলো। এই ওভার থেকে মাত্র 3টি রান এসছে। 7 রিং সিমেন্ট স্কোর আপডেট 141, 4 উইকেটে ঢাকা, 7 রিং সিমেন্ট ভিত্তি আগামীর। হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা, প্রথম ইনিংসের শেষ ওভারে, প্রথম ইনিংসের শেষের দিকে 4 বল থেকে একটি ডাবলস, একটি সিঙ্গেল, এই 3 রান এসেছে 4 বল থেকে। 2টি লিগেল ডেলিভারি এখনো বাকি। মুশফিক 69 69 রানে ব্যাটিং প্রান্তে, 20 বল থেকে 69 রান করেছেন। আকবর নন স্ট্রাইক প্রান্তে 9 বল থেকে 10। মুস্তাফিজ খুব খেলছেন মুশফিকের সঙ্গে, দৌড় দিয়ে আবার শুরু করলেন, যাই ফিল্ডার তোমরা কে কোথায় আছে, বাউন্ডারির উপর পড়ে যাও ভাই, 6 মারবে অথবা 4 মারবে। দৌড় শুরু করেছেন, লিগেল ডেলিভারি, ওভার দ্য উইকেট, বল করলেন, এবারে ওয়াইড হবে, এবারে না, দিলেন না, কেটে অফিস স্টাম্প ব্যাকআপ লেন্থে আরেকটু রাইজ করলো, বল তেড়ে ফুড়ে খেললেন মুশফিক, ব্যাটার বল কোনোটি সাড়া দিল না, এবং পঞ্চম বলে সে ডট হলো। 141 রান, 4 উইকেটে ঢাকা। 17, 18, 19 এই 3টে ওভার ভালো গেলেও 20তম ওভারটা একেবারে ভালো যাচ্ছে না ঢাকার জন্য। মুশফিক আগে থেকে সাফল করছেন, সেটা মুস্তাফিজ আগে থেকে বুঝছে না, যার কারণে প্রত্যেকটা বলই অনেকখানি বাইরে করছেন। যদি মুশফিক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতেন তবে এই বলগুলো ওয়াইড হতো। আমারও তাই মনে হচ্ছে, জায়গায় দাঁড়িয়ে বেসিকের উপর খেললে হয়তো ভালো হতো, তখন হয়তো আবার ভেতরেই বল করতেন মুস্তাফিজুর রহমান। আবারও সফল করে গেছেন, অফ স্টাম্পের বাইরে ফুল লেংথের বল, কভার ড্রাইভ, ইনার সার্কেল বিট, যাচ্ছে সীমানার দিকে, গড়িয়ে সীমানার বাইরে, ডিপ এক্সট্রা কভার দিয়ে 4 রান। নগদে 4। এবার সব হবে নগদে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ এখন নগদে। শ্রোতা বন্ধুরা, প্রথম ইনিংসের ফাইনাল কনফার্মেশন আমরা পেয়ে গেলাম। 7 রিং সিমেন্ট স্কোর আপডেট 145, 4 উইকেটে, 7 রিং সিমেন্ট ভিত্তি আগামীর। অর্থাৎ চট্টগ্রামকে করতে হবে 120 বল থেকে 146 রান দ্বিতীয় ইনিংসে খেলায়। তো প্রথম ইনিংসের কি হলো কি না হলো আপনাদের সঙ্গে আমাদের কথা রয়েছে হটস্পট সেগমেন্টে। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন, আমরা ফিরছি একটু পর। ব্যাংকিং সেবা থেকে যারা এতদিন ছিলেন দূরে, প্রযুক্তি নির্ভর সহজ ও নিরাপদ ব্যাংকিং সেবা তারা এখন পাবেন বাড়ির পাশেই। ইসলামী ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং, আপনার পাশেই। বঙ্গবন্ধু T20 কাপ 2020 আজকের ম্যাচ বেক্সিমকো ঢাকা বনাম গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম। ধারাভাষ্য শুনছেন রেডিও ভূমি 92.8 FM এ, ইন্সপায়ার্ড বাই ওয়ালটন। হটস্পট। হটস্পট রেডিও ভূমি FM 92.8 সঙ্গে আপনি যুক্ত রয়েছেন। হটস্পটে স্বাগত জানাচ্ছি রঞ্জন। বঙ্গবন্ধু T20 কাপ T20 2020 আজকের দিনের প্রথম ম্যাচ নম্বর 13, যেখানে ঢাকা আর চট্টগ্রাম একে অপরের মুখোমুখি। পুরোপুরি ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়া ঢাকা শেষ পর্যন্ত প্রবলেম কোথায়? একটা সিনেমা হল এখন হাতের মুঠোয়। সিনেমা দেখার বাংলাদেশের নাম্বার 1 অ্যাপ সিনেম্যাটিক অ্যাপটি ডাউনলোড করুন গুগল প্লে স্টোর থেকে অথবা ভিজিট করুন cinematic.com। সেখানে ইনস্ট্রুমেন্টাল ফর ঢাকা কততে 145 আচ্ছা, একটু তো স্কোর কার্ড নিয়ে গড়বড় দেখছি। 45-এ থেমেছে সম্ভবত, তাই তো দেখছি 45-এ পেয়েছিল। 45-এ ঢাকা থেমেছিল আর 146-এর টার্গেট তারা দিল। 7.5-এর মতো করে রান করতে হবে। সেই
ইনিংসের গল্প বলতেই আমরা হাজির হয়েছি, অর্থাৎ ইনিংস ব্রেকে আমরা স্কোর কার্ড দিয়ে শুরু করব। ফেসবুকে যে পোস্ট দেওয়া রয়েছে সেখানে এসে আপনারা লিখুন যারা এতক্ষণ আমাদেরকে শুনছিলেন যে কেমন এক্সপেক্ট করছেন দ্বিতীয় ইনিংস, এবং সব মিলিয়ে ঢাকা আসলে যে রিকভারিটা করেছে অন্তত তাদের ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর, মুশফিকুর রহিম কিংবা ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি এবং শেষটা এসে আকবর আলী, তো সব মিলিয়ে 73 রানের বড় ইনিংস অপরাজিত মুশফিকুর রহিম 73 রানে 50 বল থেকে। সেই কারণেই কিন্তু 3টি উইকেট খুবই আর্লি 23 রানের মাথায় পড়ে যাওয়ার পরও 145 এসে থেমেছে ঢাকা। যে কোনো কিছুই হতে পারে। মালিহা যুক্ত হচ্ছেন, তাকে স্বাগত জানাই এবং স্কোর কার্ডটা আরও একবার জানি তার কাছ থেকে, সম্পূর্ণ স্কোর কার্ড। ধন্যবাদ রঞ্জনদা। ঢাকা দারুণ একটা ব্যাটিং পারফরমেন্স দেখেছি ঢাকার কাছ থেকে, যাদের ভেতর ওপেনার মোহাম্মদ নাইম এবং সাব্বির রহমান নেমেছিলেন। মোহাম্মদ নাইম 11 বলে করেছেন 13 রান, সাব্বির রহমান 10 বলে 7 রান খেলেই প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছেন। আর তানজিদ হাসান আজ তিনি তার রানের খাতা খুলতেই পারেননি। অন্যদিকে মুশফিকুর রহিম এবং ইয়াসির আলী দারুণ একটি পার্টনারশিপ গড়ে তুলেছিলেন। মুশফিকুর রহিম 50 বলে করেছেন 73 রান এবং ইয়াসির আলী করেছেন 38 বলে 34 রান। আর অন্যদিকে আকবর আলী তিনি 9 বলে করেছেন 10 রান, আর এক্সট্রা রান এসেছে 8, অর্থাৎ টোটাল দাঁড়িয়েছে 145, 4 উইকেটে 146 রানের টার্গেট চট্টগ্রামের। 86 রানের একটা বড় পার্টনারশিপ আসলে আজকেও এসছে, এবং আমরা দেখছি এর আগেও একটা 100 রান পার্টনারশিপ দেখেছি। তো সব মিলিয়ে শুরুর দিকে যখনই ধাক্কা খাচ্ছে তখনই ওই রিকভার করতে হচ্ছে মুশফিকুর রহিমদের। ইয়াসির আলী রাব্বি ব্যাক টু ব্যাক মোটামুটি ভালোই খেললো, 34 আজকে, আর আকবর আলী শেষে 9 বলে 10। তবে কাজের কাজ মুশফিকুর রহিম একাই করেছেন এবং একটা ভালো জায়গায় দলকে নিয়ে গেছেন। বলা যায় যে এই রানে ফাইট করা সম্ভব। এর আগে আমাদের যতদূর মনে পড়ছে চট্টগ্রাম বোধহয় 146 করে সেখানেও কিন্তু একটা ভালো জয় পেয়েছিল, রাজশাহীকে হারিয়েছিল। তো জামিল, কি মনে হয় এটাতে ফাইট করা তো সম্ভব? না, ডেফিনেটলি। মানে মিরপুরের এখানে আপনি একদিন 176, একদিন 175, একদিন 173 দেখেই এটা বলা যাবে না যে রেগুলার ওই রানটা হবে। দ্বিতীয় ইনিংসে 145 রান করা খুব টাফ হবে। তবে প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যান যারা রয়েছেন এটা কিন্তু দেখতে হবে চট্টগ্রামে যারা খেলবেন, বিশেষ করে সৌম্য সরকার, লিটন দাস, মিঠুন এবং মোসাদ্দেক সৈকত, এই 4টা নাম বড় নাম রয়েছে। এই 4 নামের 4 জনকেই যদি আপনি টু আর্লি নিয়ে নিতে পারেন 1 থেকে 6, 7, 8 ওভারের মধ্যে ম্যাচ মানে প্যাকেট বন্দি খুব তাড়াতাড়ি করতে পারবেন। আমরা আরো কথা বলবো, একটা বিরতি নিয়ে ফিরি, সঙ্গে থাকুন। 145 করতে সক্ষম হয়েছে ঢাকা, 4 উইকেট, 146 টার্গেটে চট্টগ্রাম ব্যাটিং এ নামবে। ডাক্তার সাহেব, আপনি কিছু একটা করেন, আমার হাজবেন্ড প্রতি মাসে একবার করে সেন্সলেস হয়ে যাচ্ছে। আর বলবেন না ডাক্তার সাহেব, বিদ্যুৎ বিল দেখে। কি এক পাম্প নিয়ে আসছে, অনেক সময় লাগে পানি ভরতে, আর তারপর থেকে ওনার এই অবস্থা। এর ওষুধ তো আপনাদের কাছেই আছে, নিয়ে আসুন তুফানের গতিতে পানি ভরার ক্ষমতা সম্পন্ন আরএফএল ওয়াটার পাম্প। আরএফএল ওয়াটার পাম্প অন করলেই পানির তো সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। চারপাশে রোগ জীবাণুর যে ভয়াবহতা, বিশুদ্ধ পানি পান খুবই জরুরি। এসব পানি ফুরানোর ঝামেলা না করে নিয়ে আসুন ড্রিঙ্কিট ওয়াটার পিউরিফায়ার। নেদারল্যান্ডের সর্বাধুনিক ন্যানো টেকনোলজিতে তৈরি ড্রিঙ্কিটে আছে বিশ্বমানের 4 স্তর বিশিষ্ট পিউরিফায়ার, যা পানিকে করে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ। দামটাও কিন্তু বাজেটের মধ্যে। ড্রিঙ্কিট ওয়াটার পিউরিফায়ার, বিশুদ্ধ পানির সহজ সমাধান। এবার হবে ক্রিকেট আবার 9 হয় নাকি? কেমনে হবে? শোন, মাঠে না হলেও এবার হবে, নগদেই হবে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1000-9 টাকা 99 পয়সা অ্যাপে, ভ্যাট সহ 11 টাকা 49 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো ভিশন ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছে বাই অর চেঞ্জ অফার। যে কোনো ভিশন শোরুম থেকে আপনার পুরনো ওয়াশিং মেশিন বদলে এখনই ঘরে নিয়ে আসুন নতুন ভিশন ওয়াশিং মেশিন। এছাড়াও ওয়াশিং মেশিন কিনলে লন্ড্রি বাস্কেট তো আছেই, সাথে ইনস্টলেশন একদম ফ্রি। হটস্পট বাংলাদেশের প্রথম বিশেষায়িত স্পোর্টস টিভি চ্যানেল টি স্পোর্টস। বঙ্গবন্ধু T20 কাপ 2020-এর সব খেলা দেখুন টি স্পোর্টসে। এখনই টিউন করুন। অবশ্যই খেলা দেখতে আপনি চোখ রাখুন টি স্পোর্টসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে, আর আমাদের সঙ্গে তো আপনারা আছেনই রেডিও ভূমি FM 92.8। টার্গেট 146, ঢাকা দিয়েছে অপরাজিত দল চট্টগ্রামকে। সেই টার্গেট কি অবশ্যই ফাইটিং? আপনি লিখতে পারেন ফেসবুকে। একটা কোয়ালিটি বোলিং ডিপার্টমেন্ট কিন্তু রয়েছে ঢাকার। আমরা জানি রুবেল হোসেন,
সেখানে শফিকুল ইসলাম তরুণ পেসার রয়েছেন, মুক্তার আলী খুবই ইফেক্টিভ একজন বোলার, রবিউল ইসলাম রবি রয়েছেন, নাসুম আহমেদ রয়েছেন। তো দেখা যাক যে কেমন করে। আমার মনে হয় যে ওপেনিং পার্টনারশিপ যেটা খুবই ভালো ওই চট্টগ্রামের জন্য সব সময়, তাদেরকে যদি আর্লি ফেরানো যায় তাহলে ম্যাচের মোড় ঘুরতে হয়তো শুরু করবে। আর্লি উইকেটের একেবারেই বিকল্প নেই যদি চট্টগ্রামের মতো দলকে আপনি চাপে রাখতে চান। মালিহা? অবশ্যই আর্লি উইকেটের বিকল্প নেই, যেটা আমরা কিন্তু প্রথম ইনিংসে দেখেছি বেক্সিমকো ঢাকা, তারা কিন্তু শুরুতে বেশ তাড়াহুড়ো করে প্রায় 3টি উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল। এরপরে যদিও তাদের মিডল অর্ডার হাল ধরলো, কিন্তু চট্টগ্রামের এই ক্ষেত্রে আসলে খুব টাফ হয়ে যাবে যদি সৌম্য লিটন তাদের শুরুর দিকে তাদের উইকেটটি পড়ে যায়, এবং যদিও তাদের হাল ধরার জন্য আছে আরও ব্যাটসম্যান, তবুও দেখা যাক কি হয়। একদমই, সেখানে মোহাম্মদ মিথুন, মোসাদ্দেক সৈকত, শামসুর রহমান শুভ, জিয়াউর রহমানরা রয়েছে, মাহমুদুল হাসান জয়কেও তারা অন্তর্ভুক্ত করেছে দলে আজকে। তো দেখা যাক, 146-এর টার্গেট, একটা ট্রিকি টোটাল। অবশ্যই এখান থেকেই ফাইট করার চেষ্টা করবে ঢাকা। আর আপনারাও সঙ্গে থাকবেন আমাদের। আমরা শেষ একটা বিরতি নেব, হটস্পটের খেলা শুরু হতে যাচ্ছে, সঙ্গে থাকুন। কি যে ভয়ে আছি, মাস্ক পরলাম, সানগ্লাস পরলাম, আমার স্যানিটাইজারটা দেখেছিস? ও পেয়েছি। অফিসের দেরি হয়ে গেল রে, ঠেলে ঠেলে বাসে উঠতে হবে। আমার সব তো নিলা, কিন্তু পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ডিস্টেন্স মেইনটেইন করবা কেমনে? তাহলে অফিস যাব কিভাবে? আমার মতো দুরন্ত বাইসাইকেল নিয়ে নাও আর সব রকম ডিস্টেন্স এড়িয়ে যাও। ঘরে বসে অর্ডার করতে ভিজিট করুন অথবা .com-এ। দুরন্ত বাইসাইকেল, আপনার পথ চলার নিরাপদ। বাংলাদেশে এই প্রথম 15 স্ট্যান্ড বিশিষ্ট 1200 ফিট দৈর্ঘ্যের স্ট্রেট রি-রোলিং মিলস ZSRM TMT 500W and 60 গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি। ZSRM বন্ড টু বন্ড। বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো ভিশন ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছে বাই অর চেঞ্জ অফার। যে কোনো ভিশন শোরুম থেকে আপনার পুরনো ওয়াশিং মেশিন বদলে এখনই ঘরে নিয়ে আসুন নতুন ভিশন ওয়াশিং মেশিন। এছাড়াও ওয়াশিং মেশিন কিনলে লন্ড্রি বাস্কেট তো আছেই, সাথে ইনস্টলেশন একদম ফ্রি। ডাক্তার সাহেব, আপনি কিছু একটা করেন, আমার হাজবেন্ড প্রতি মাসে একবার করে সেন্সলেস হয়ে যাচ্ছে। আর বলবেন না ডাক্তার সাহেব, বিদ্যুৎ বিল দেখে। কি এক পাম্প নিয়ে আসছে, অনেক সময় লাগে পানি ভরতে, আর তারপর থেকে ওনার এই অবস্থা। এর ঔষধ তো আপনাদের কাছেই আছে। নিয়ে আসুন তুফানের গতিতে পানি ভরার ক্ষমতা সম্পন্ন আরএফএল ওয়াটার পাম্প। আরএফএল ওয়াটার পাম্প অন করলেই পানির তুফান। বঙ্গবন্ধু T20 কাপ 2020 আজকের ম্যাচ বেক্সিমকো ঢাকা বনাম গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম। ধারাভাষ্য শুনছেন রেডিও ভূমি 92.8 FM-এ, ইন্সপায়ার্ড বাই ওয়ালটন। হটস্পট। হ্যাঁ, খেলা তো হবেই, একটু পরেই আসলে এই বল টু বলের ধারা বর্ণনায় আপনাদেরকে আমরা নিয়ে যাব। একটু পরে বলতে এখনই, কারণ লিটন কুমার দাস এবং সৌম্য সরকার তাদের দুজনকে আমরা প্রস্তুতি নিতে দেখছি। প্রস্তুতি নিচ্ছে মুশফিকের নেতৃত্বে ঢাকাও। 145 4 উইকেটে দারুণ ব্যাটিং পারফরমেন্স মুশফিকের কাছ থেকে। 50 বলে 73 রানের অপরাজিত তিনি ছিলেন। তবে অন্যান্যরা টপ অর্ডারে তেমন সঙ্গ দিতে না পারলেও ইয়াসির আলী, রাব্বি আর আকবর আলী তারা মোটামুটি একটা ভালো টোটাল পর্যন্ত নিয়ে গেছে। 145-এ 146-এর টার্গেটে দুই ড্যাশিং ওপেনার, ফর্মে তুঙ্গে থাকা দুই ওপেনার চট্টগ্রামের, তারা প্রস্তুত। তবে বল হাতে যিনি, তিনিও কম নয়, রুবেল হোসেন। দেখা যাক, একটা লড়াই আমরা দেখতে চাই এই অল্প পুঁজি নিয়েই, যাতে ঢাকা করতে পারে সেই প্রত্যাশা নিয়ে। স্টার্টিং মোমেন্ট brought to you by ZSRM বন্ড টু বন্ড। হ্যাঁ, রুবেল বল হাতে এসেছেন। রুবেল কি করতে পারে? ভেঙে দিতে পারে কি উইকেটটা। তবে সেই উইকেটটা ভেঙে পড়বে নাকি আসলে টার্গেট যেটা দেয়া হয়েছে সেই টার্গেটে পৌঁছে যাবে চট্টগ্রাম, এমন এই সম্ভাবনার কথাগুলো নিয়ে শুরু হয়ে গেল প্রথম ওভারের খেলা। এবং প্রথম ওভারের প্রথম বলটি আউটসাইড অফ স্টাম্প ছিল, আলতো করে স্টিয়ার করে দিয়েছেন এবং বল চলে গেছে পয়েন্টে। ডিপ পয়েন্ট থেকে ফিল্ডিং, রান পেয়ে গেলেন লিটন কুমার দাস। শুরু হয়ে গেল খেলা, চট্টগ্রামের রানের চাকাটাও সচল হয়ে গেল, অর্থাৎ 7 ইনিংস সিমেন্ট স্কোর আপডেটটা সচল। 1 বিনা উইকেটে চট্টগ্রাম। 7 ইনিংস সিমেন্ট ভিত্তি আগামীর 146 রানের টার্গেট চট্টগ্রামের সামনে। খেলা ঢাকার সাথে, অর্থাৎ ম্যাচ নাম্বার 13 রুবেলের হাত ধরে শুরু হয়েছে। লিটন এবং সৌম্য দুজন ওপেনিং এ। এক্স্যাক্টলি, এখানেও তো আমরা আছি, তামান্না রোজার। জি, ধন্যবাদ তামান্না। এবং 3 কিলোমিটার বেগে কিন্তু বাতাস বইছে, কিছুটা এয়ার থেকে সুইং পাচ্ছেন বোলাররা, সিম বোলাররা স্পেশালি। রুবেল হোসেনের প্রথম ডেলিভারিটা আউটসুইংয়ের ডেলিভারি ছিল এবং সেটাকে স্টেয়ার করে দিয়ে অফ দ্য মার্কে গিয়েছেন লিটন কুমার দাস। এই মুহূর্তে সৌম্য সরকার তিনি ফেস করবেন, অর্থাৎ দ্বিতীয় বলটি ফেস করবেন। রুবেল হোসেন নিশ্চয়ই ওভার দি উইকেট এগিয়ে যাবেন।
এক্ষেত্রে সৌম্য সরকারের জন্য লেফট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান, যে কারণে একটু সময় নিচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন। লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কম্বিনেশনের কারণে কিন্তু ফিল্ড সেট আপে একটু পরিবর্তন আনতে হচ্ছে। ওভার দি উইকেট গেলেন, এবারে ব্যাক অফ লেগ ডেলিভারি ছিল এবং ওয়েস্ট হাইটে ওটা সেই বলটিকে ডিফেন্ড করলেন। এই বল থেকে কোনো রান পাবে না চট্টগ্রাম, তাদের সংগ্রহ যা ছিল তাই কোনো উইকেট না হারিয়ে। হ্যাঁ, কোনো উইকেট হারায়নি, একটি মাত্র রান। লিটন কুমার দাস সেই রানটা নিয়েছেন প্রথম বল থেকে। দ্বিতীয় বলে কোনো রান যদিও হয়নি সৌম্য সরকারের ব্যাট থেকে, তবে সৌম্য সরকার স্ট্রাইক প্রান্তে রয়েছেন। এবং চট্টগ্রামের এই যে ওপেনিং বা লিটন আর সৌম্য সরকারের হাত ধরে, সেটা কিন্তু প্রতিটি ম্যাচে বলা যায় যে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে এবং চট্টগ্রাম বেশ ভালোভাবেই প্রতিটি ম্যাচে জয়লাভ করেছে এখন পর্যন্ত। ওভারের পরের বল একটা স্লোয়ার ছিল এবং প্যাডে লেগেছে, আবেদন করছেন, আবেদনের সাড়া দিলেন আম্পায়ার, আউট হয়ে যাবেন সৌম্য সরকার। তবে সৌম্য সরকার এখনো কিন্তু সেই সিদ্ধান্তে কিন্তু তিনি আসলে ঠিক মনোপুত হতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত লিটনের সাথে যখন কথা বললেন, লিটন বললেন, না তুই চলে গেছিস, যা। অর্থাৎ প্রথম উইকেটের পতন। নগদে আউট। এবার সব হবে নগদে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ এখন নগদে। বলে কোনো রান না করে ফেরত যাচ্ছেন সৌম্য সরকার। রুবেল হোসেন একটা গুড লেংথেরই ডেলিভারি ছিল এবং সেটা একটু হাইট পাচ্ছিল। পরবর্তীতে এই যে স্লোয়ারটা, সেটা কিন্তু সৌম্য সরকার বোঝেননি বা হাইটটাতেও জাজ করতে পারেননি, সরাসরি পায়ে গিয়ে লাগে, সেখান থেকেই আউটের সংকেত এবং ফেরত যেতে হচ্ছে সৌম্য সরকারকে। এক রানের মাথায় প্রথম উইকেটটা তারা কিন্তু হারালো। তবে এ যাত্রায় আমরা যেটা হকয়ে দেখছি, সেখানে কিন্তু পিচিংটা দেখা যাচ্ছে আউটসাইড লেগ। অর্থাৎ এটা যদি একটা রিভিউ নেওয়া হতো তাহলে তো সৌম্য সরকার বেঁচেই যেতেন, কিন্তু রিভিউটা নেওয়া হয়নি। লিটন কুমার দাস সেখানে কিন্তু সৌম্য সরকারকে ঠিক উৎসাহ দেননি রিভিউর জন্য। এক উইকেটে চট্টগ্রাম। এবার হবে ক্রিকেট আবার 9 হয় নাকি? কেন হবে? শোন, মাঠে না হলেও এবার হবে, নগদেই হবে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 9 টাকা 99 পয়সা অ্যাপে, ভ্যাট সহ 11 টাকা 49 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। নতুন ব্যাটসম্যান মাহমুদুল হাসান জয় এসেছেন, প্রথম বল ফেস করলেন, অসাধারণ কাভার ড্রাইভ, ডিপ এক্সট্রা কাভার অঞ্চল দিয়ে বল সীমানার বাইরে, 4 নগদে 4। এবার সব হবে নগদে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ এখন নগদে। আগের বলে উইকেট পড়েছে এবং এই বলটিতে বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন, একেবারেই প্রেসার নেই কোনো মাহমুদুল হাসান জয়ের, সেটারই জানান দিলেন বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। এবং যেহেতু আসলে স্লটে পাওয়া একটা বল, মানে তিনি আসলে তার মতো করে খেলে নিয়েছেন, তো এখান থেকে আসলে তার প্রেসারের কিছু ছিল না। প্রথম বল থেকে 4টি রান তিনি পেলেন। 7 রিং সিমেন্টের স্কোর আপডেট, 5-1 উইকেটে চট্টগ্রাম। 7 রিং সিমেন্ট ভিত্তি আগামীর। এ যাত্রায় একটা সুইং কিন্তু পেয়েছেন রুবেল হোসেন এবং আলতো একটা আউট সুইং, সেই জায়গা থেকে ব্যাটটা নামিয়েছিলেন, ব্যাটে কোনো ছোঁয়া লাগেনি, বল চলে গেছে মুশফিকের গ্লাভসে, একটি ডট বল। তবে সৌম্য সরকারের জন্য আফসোসই হচ্ছে যে রিভিউটা নেওয়া হলে তিনি নিঃসন্দেহে বেঁচে যেতেন, কেননা পুরোপুরিভাবে পিচিংটা আউটসাইড লেগ ছিল এবং সেটা মিসজাজমেন্ট ছিল বা লিটন কুমার দাসের ক্ষেত্রে। লিটন কুমার দাস তিনি একেবারে আসলে মার্জিনাল, বিষয়টা একেবারে মার্জিনাল ছিল, সেটাও হয়তো বা লিটন কুমার দাস বুঝতে পারেননি, যে কারণে এটা হয়েছে। পরবর্তী বল এবারে স্ট্রেট সিমে বলটি করেছেন, দেখে শুনে ডিফেন্ড করলেন, কোনো রান পাবেন না এই বলটি থেকে। 5-1 উইকেট হারিয়ে 1 ওভার শেষে চট্টগ্রাম। কি যে ভয়ে আছি, মাস্ক পরলাম, সানগ্লাস পরলাম, আমার স্যানিটাইজারটা দেখেছিস? ও পেয়েছি। অফিসের দেরি হয়ে গেল রে, ঠেলে ঠেলে বাসে উঠতে হবে। আমার সব তো নিলা, কিন্তু পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ডিসটেন্স মেইনটেইন করবা কেমনে? তাহলে অফিস যাব কিভাবে? আমার মতো দুরন্ত বাইসাইকেল নিয়ে নাও আর সব রকম ডিসটেন্স এড়িয়ে যাও। ঘরে বসে অর্ডার করতে ভিজিট করুন অথবা .com-এ। দুরন্ত বাইসাইকেল, আপনার পথ চলার নিরাপদ। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। ভাইয়ের বিয়ে, নন স্টপ লাউড স্পিকারে গান বাজবে, পুরা এলাকা কাঁপায় সেলিব্রেট করব। হ্যাঁ, তুই মানুষকে অসুস্থ না বানালে আর বাচ্চাদের পড়াশোনার 12টা না বাজালে কিসের সেলিব্রেশন? ভাইয়ের বিয়ে তো একটা ন্যাশনাল ইভেন্ট। মজাটা আমাদের মধ্যে বিল্ট ইন, হালকা সুযোগ পেলেই বেরিয়ে আসে, ঠিক যেমন ফ্রুটফিল, আসল মজা ভেতরে। বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো ভিশন ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছে বাই অর চেঞ্জ অফার। যে কোনো ভিশন শোরুম থেকে আপনার পুরনো ওয়াশিং মেশিন বদলে এখনই ঘরে নিয়ে আসুন নতুন ভিশন ওয়াশিং মেশিন।
এছাড়াও ওয়াশিং মেশিন কিনলে লন্ড্রি বাস্কেট তো আছেই, সাথে ইনস্টলেশন একদম ফ্রি। নাসুম আহমেদের প্রথম বলটিতে কাট শটে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট ক্লিয়ার করলেন লিটন কুমার দাস। 4 নগদে 4। এবার সব হবে নগদে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ এখন নগদে। আরো একটি বল, এই বলটা দেখে শুনে ছেড়ে দিয়েছেন লিটন কুমার দাস, কোনো রান নেই, ডট বল। 7 রিং সিমেন্টের স্কোর আপডেট 9-1 উইকেটে চট্টগ্রাম। 7 রিং সিমেন্ট ভিত্তি আগামীর আর 9 যেহেতু এসেছে, 9 এর বার্তা কেন নয়। এখন নগদে আপনি পাচ্ছেন দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1000-এ 9 টাকা 99 পয়সা, অ্যাপে ভ্যাট সহ 11 টাকা 49 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। পরবর্তী বল হাঁটু গেড়ে সুইপ করেছেন লিটন কুমার দাস। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে বল সীমানার বাইরে। 4 নগদে 4। এবার সব হবে নগদে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ এখন নগদে। হ্যাঁ, তৃতীয় বল থেকে 4। খেলা চলছে মাঠে, অবশ্যই মাঠের দিকে তাকাতে হবে। আর someone like Liton Das batting the way he has batted so far in this Bangabandhu T20, you always back him up no matter what the number of runs the opposition have scored. This time he swept and he sweeps and picks up another RPDC boundary. কিন্তু 10 রানে পৌঁছে গেছেন 5 বল খেলে। অন্যদিকে মাহমুদুল হাসান জয় 4 রান করেছেন 3 বল খেলে। নাসুমের পরবর্তী বলটি তিনি পেস করবেন, স্লটে পেয়েছেন, ওভার দ্য টপ খেললেন, যদিও ফিল্ডারের কাছ পর্যন্ত যায়নি বলটি, সরাসরি একটি ড্রপ খেয়ে কিন্তু লং অফ অঞ্চলে ফিল্ডারের কাছে গেছে। সেক্ষেত্রে সাব্বির রহমান ছিলেন, কোনো বিপদ হয়নি, একটি রান পেয়ে গেলেন এই বলটি থেকে। শেষ বল, অর্থাৎ দ্বিতীয় ওভারের শেষ বল। And there was another opportunity. This time he finds the field. Gets Mahmudullah Hassan Joy on strike. He got 100 in an all-important semi-final in the ICC Under-19 Cricket World Cup final, a semi-final. That was against New Zealand. And he's a class act, playing his very first game. Tries to catch it. No, falls short of that fielder. Needs to be careful. If he had timed it a little bit better, that would have gone straight to Sabbir Rahman. It's 16 for 1. They've lost to Musharkar very early in the innings. That's exactly what BANGABANDHU to Dhaka would have hoped for. You got to create some early pressure, and that's what they have. And if they can manage to knock him off early here, then they can really seriously stamp their authority in this match. The man in the gully waiting to see whether it's guided in his direction. See the movement. There is certainly some shape here. It's a bit wide. Maybe that's the plan. Maybe that's the plan, to force the batsman to play towards that fielder. He plays a lot of the deliveries on the offside. He's very offside dominant. So you'll see that it's been reinforced. Now the gully fielder, there's almost 1, 2, 3, 4, 5 through the offside. There's almost 2 backward points. To a goal, solid as a rock. Previous match, he batted beautifully. It was a night game. 78 not out. Lovely touch of the back foot, of the front foot, down the ground.
not afraid to play the reverse. Gorgeous, simply gorgeous. Treat to watch. This time they're taking a quick single. Manages to cross over. I've been totally blown away by organic hair. Safe hand sanitizer. Did you know it kills 99.99% of all germs and it is non-sticky? Yeah, very good. Stay safe, make sure their hands are clean. That's the reason why the umpires, before getting inside the ground, sanitize their hands with the organic hair. How often do you sanitize? As much as possible, mate, just to make sure that you stay safe. And there is an opportunity for any batsman to hit that bottle of organic hair. Hit it on the full, get 50,000 Dhaka. Oh, he wanted to crash that. Missed that completely. Extra bounce, extra pace. Yeah, I've seen you in the gym. You have about 3 bottles of organic hair that you meticulously sanitize almost every 2 to 3 minutes. So that is impressive. It is important. It is important because you're using different equipments, and just to make sure that you stay safe. Apesh. Now that's where the gully fielder was. Maybe a bit wide, but has gone away. Another very good over from Rubel Hussain. 18 for 1. বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছে গ্রামীণ ফোন। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। For Chittagong, the only team to stay unbeaten so far. Can Dhaka spoil their party? They picked up a very big wicket, that of Shaka early on. And it's not a very big total. Shafiqul Islam, the left arm seamer. That's well bowled, driven down the ground, straight to the fielder. He's been very impressive, Shafiqul Islam. 7 wickets so far. Good economy under 7 runs in an over. Best of 3 for 31. Dhaka will be hoping that he can create few chances here. Force the batsman to play a false shot. Have to go back again. I sent you an invite the other day for you to join my tea club, the Kazi and Kazi Tea Club.
I've got all the special ones: ginger, lemongrass, Loving green it. tea. It's been very refreshing. And I can see the amount of tea bags that you have. So you all mix it up, do you? I do love a mix-up, and it's all about Kazi and Kazi tea. So you better join me tomorrow afternoon. Will do, sir. Okay. Right. Beautiful. Because it's just kind of weather that you feel that you need to have a cup of Kazi and Kazi tea. That's well bowled and well fed. The idea is to bowl a little bit fuller, so that even if the batsmen are looking to play some big booming drives, if it's a little bit straighter, they need to target the field at mid-on and mid-off. Yes, if it's in the slot, then it'll go over the top. But this is good bowling. Very good. He is showing his hand very early here, Rafiqullah, in that he's holding the seam of the delivery with the cross seam intention. So he's not trying to swing the ball. He's not trying to try and go across. There you go. Very open. He's letting the batsman know, I'm going to bowl as straight as possible and maybe get one to pop. Doesn't help him on this occasion. IPDC 4. There looks to be a good inclusion. Mahmudul Hassan Joy. Beg your pardon. We saw a gorgeous looking cover drive early on. Have a look at this. This is short. And it crushes it away. Square cuts it, finds the gap, and picks up another IPDC boundary. Good hands. Very good hands from Mahmudul. So really, the margin of error is minimum. Any width on either side of the wicket will be penalized. Onto the pads, you can hear it up hollow from Mushfiqur Rahim. And this is good, better line, better length. That's manageable. That's they're keeping one eye on the scoreboard. The Ghazi Group Chittagong, that you don't worry about too much about. It's in Das, as we said, in good touch. I do believe if they're going to get over the line, he needs to make a meaningful contribution. The other part of Ghazi Group Chittagong that is of a concern is that their middle order, I feel, has not been tested in a tight run chase. Five in that over. Chittagong 23 for 1. ম্যাডাম, বিকাশ থেকে নাহিদ বলছি। অ্যাকাউন্ট আপডেটের জন্য আপনার ফোনের এসএমএস এ যে 6 সংখ্যার নাম্বারটি গিয়েছে সেটি বলুন। কি? প্রথমে বিকাশ সেজে বিশ্বাস জিতে নিলাম। জলদি, না হলে বিকাশ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। টেনশনে ফেললাম। এখন সব গোপন তথ্য দিয়ে দেবে। এসব ফ্রডগিরি আমার সাথে চলবে না। যত সব। ধুর, ধরা খাইলাম। বিকাশ অ্যাকাউন্টের পিন ও এসএমএস এ আসা 6 সংখ্যার নাম্বার আপনার গোপন তথ্য কাউকে দিবেন না। কেউ চাইলেই বুঝবেন প্রতারক। এমন কল পেলেই কেটে দিন। They've gone in for another over with Rubel Hussain. Probably thinking maybe he can pick up another wicket, because if he can knock off someone like Liton Das, then certainly life's going to be a little bit more difficult for Chittagong to chase Dhaka's total. Yeah, because he's done so well at the death as well. So you've given him 3 of his 4 in the hope that you're going to pick up a wicket. Just look at how reinforced that offside is. Yeah, he's been very good with his length. Again, straight to the fielder. He's gone a hold on the length on the number of occasions. Here we go, hitting the length, and on a consistent basis. That is the idea.
and he's also bowled pretty close to the stumps, especially in this over. 1 for 8 in the third over. This time he goes down the wicket and finds the gap. It was uppish. It has gone to the boundary. That's an IPDC boundary. Yeah, this is what they were looking for. They reinforced the offside. There's even a man you would say catching. And it just evades and comes down the wicket. And you know, if you're Dhaka, you're looking, wow, minute margins. Fielder nearly in play, but an IPDC 4. There you go, just nearly. Grimace of the face. Just got to hold, just got to believe you can nip him out. Also, talking about Liton Das, he went down the wicket, so he doesn't want the bowler to dominate. That's the reason why his intentions were clear, right? Bashundara Mask staying safe. Well, he's swung and he's got away with it. Thick is the outside edge. And he picks up a boundary, a lucky one. Yeah, they're doing a lot right. It's just not going their way. The field sets have been really good. The lengths have been good. Premium fast bowler, hitting a length. And that's just fortune. That's not bad bowling. So the captain just needs to believe they're not too far away from a wicket. Likes to play shots. Doctor finished over 10 in that over after 5. 33 for 1. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা দাঁড়াও ওকে দাঁড়ালাম বাকি দুটা স্প্রাইট শেষ ইচ্ছা আবার 3টে ইচ্ছা দাও স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। From Nestle. বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার, পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকম খুলনা, জেমকম গ্রুপ। Win here ensures them, or rather assures their entry. The last 4. That's why for the Dhaka we need to put a little more effort, not have lapses like these to allow these two to continue the rotation of strike. As a batsman, and you know that the bowler is coming hard at you, Shahryar, it's always the onus on the batsman who tries to take the attack to the bowler, and that's exactly as a bowling captain or as a bowling side you want. Top shot, excellent timing. He's a strong striker and picks the ball early too. Simply majestic. He picked the slower ball and the extension of the hands, making some room over cover. Oh my word, that's a brilliant shot. IPDC 6. So very comfortable. Transfer of weight on the back foot and then the swing of the arms. Excellent. Quicker ball here from Shafiqul. Mahmood Hassan Joy suffered from COVID, so that's why he couldn't start the tournament from the beginning.
Now he has recovered, playing his first match and making early impressions. 22 of 17, batting beautifully at this moment. It's a lot of time that you need to spend resting yourself, keeping a tab on the oxygen levels, but looking at the way Mahmudul has come out strongly and his instincts being very aggressive, just get a feel, was he actually batting? Was he practicing? If he was, well, Chittagong won't be complaining at all. He has been a part of the HP squad, so they have been training. Just before the tournament start, they had COVID test and he was tested positive. Probably for a couple of weeks he was not playing. That's hard luck. It was a good throw. Attacked the stumps, pushed Mahmudul to go back. But once there was no backing up, couldn't have had a backup over there. Unfortunate. That was a brilliant throw from Naeem, but unlucky. They conceded the single. Apesh shots up, catch it. Didn't go on towards the mid-off field. The end of the power play. And a good one for the Chittagong team. ভাবি আজকে কিন্তু 3টায় তোর আমি এতবার খুশি আমি তোর ভালোবাসি তারপর আমার এত বড় সর্বনাশ কি লিখে করতেছস তুই মানে জোর না তোর বসে এত যাই কি লিখা মনে করছস বুঝি না আমি ও যায় কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই আরে দোস্ত তোর মনের অবস্থা তো তোর বাসার টিভির মতোই ঝাপসা এই দেখ আকাশ বেসিক ভাবি এই জন্যই আসে এত ঝকঝকা আজকেই কিনুম ঘরের বেসিক ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন আকাশ বেসিক মাত্র ৩,৯৯৯ টাকায়। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছে গ্রামীণ ফোন। A very organized player. He knows his strengths and weaknesses, and the best thing is he's batting accordingly. He prefers the offside. He's very good through covers and points, and he had showed him intention that he's hitting those areas. That was a good game against India in these finals. The Under-19 World Cup. South Africa earlier this year. Must have really helped a lot of young talent coming through the ranks for Bangladesh cricket with that Under-19 victory. Because obviously such victories just don't happen overnight. It does take a lot of a focused and a conscious effort to bring in that kind of intent, to being able to churn out match-winning players to ensure that they go out there and perform at the topmost level. That Under-19 World Cup has been our best achievement in international tournaments. We had so many talented cricketers, but we have not been able to win that tournament. But this team, leading by Akbar, they had something different. They played as a team. They complemented each other. And the Bangladesh Cricket Board, the way they planned that tournament was outstanding. They made sure these kids play a lot of matches before they go to play the big stage. They played 40 matches before they went to play the Under-19 World Cup. Great planning, great teamwork, and these kids played beautifully in South Africa in those conditions. The fast bowlers bowled well, the batsmen complemented the performance of the bowlers. That was a complete team effort. And for sure, all goes well for the young generation. Captain Akbar Ali, that Under-19 team, got celebrations after that tasting success at the
World Cup level, even if it's at under 19, does ensure that you're a World Cup winner. Something in for the resume as we go along. 7 gone. 47 for 1. Yes! আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টমিয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন, কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. খিদে কি যে ভাই কখন যে লাগে, সময়ের জ্ঞান নাই যখন তখন জাগে। খিদে খিদে যখন লাগে বসে না মন কোনো কাজে, পড়াশোনা ভাল লাগে না যখন আসে খিদে, সমাধানও আছে সহজ এখন হাতের কাছে। বসুন্ধরা ম্যাকারনি খিদে যখন। 3টি ভিন্ন শেপে দারুণ মজার বসুন্ধরা ম্যাকারনি, খিদে যখন তখনই। ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পপস বিস্কুট, একটু জায়গা বুঝে খান। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক, বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। Just to ensure that the umpire interested as he signals a leg by. That's the Ace virtual fan zone. In tough conditions, the spectators is not allowed in the stadium, but you can enjoy from your home. Up pitch, there's a man getting underneath it. He doesn't have to do too much of running. It's a straightforward catch and accepted playfully. Straight away, Rogi will strike. That was an arm ball. Swung a bit. Mahmoodul Hasan Joy wanted to hit a huge 6 over square leg. But what he did, he managed to have a top edge and Naeem did the rest. They are delighted. They needed the wicket, Dhaka. Mahmood Al Hassan Joy played well for his 26, 48 for 2. এক্সকিউজ মি, হোম লোন? আপনার হাইট? বিপি কত? আমার নাম খালু আছে। এই বয়সে বাড়ি? কি ব্যাপার বলেন? Welcome to IPDC. কি কি লাগবে? Just a sign. No patch. Simple এক পাতায় IPDC হোম লোন। প্যারা মিনিমাম, বেনিফিট ম্যাক্সিমাম। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছে গ্রামীণ ফোন। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99। Straight away coming in, Rabiul creating an opportunity, picking up a wicket. Vastly experienced Mithun, 130 T20 games. 10 50s to his name. Coming lights. I think just to get the slip in. Newman, you need wickets. He's just picked up a wicket, a couple of deliveries earlier. People lose
a bit away to the batsman. So that made enough doubt in the mind of the batsman who played, who went through the shot, but just stoppaged it. A very accurate review. Yeah, the ball swung a bit. If you notice closely, it was a seam-up ball. So the batsman thought it would come in, but the ball went away. /50s on the board. 8 gone, 50 for 2. Meet Harry from a family of hairies. His friends don't like body hair, and she doesn't either. Body hair a problem? Introducing Wheat Men Hair Removal Cream. Just apply, wait, and wipe for a long-lasting clean look. New Wheat Men. Find your sexy. হল বন্ধ, প্রবলেম কোথায়? সিনেমা হল এখন হাতের মুঠোয়। সিনেমা দেখার বাংলাদেশে Opponent out in the low total. In the first 4 matches, they have bowled out Dhaka in 88 and Khulna 86. So their batsmen didn't have to bat for a long time. And this has been the reason that the middle order batsmen just couldn't spend enough time in the middle. So that aspect Dhaka definitely know. If they can bring a couple of middle order batsmen who haven't batted for a long time, then those batsmen will be under pressure. And this is why Mushfiq has used so many premium bowlers of them. He has bowled Rubel 3 overs, Sofikul 2 overs, and most of the spinners. So they want to pick early wickets. Makes sense to get in your best bowlers out there early because there's no point extending. Always into the game, always thinking whether he's captain. Decision, a confirmation from Nasum, his bowler, that should he go and refer it on. Hasn't found a lot of audience in that question. Sticks largely. No, he doesn't. He goes by his instinct. He's taken the referral.
That'll give a better angle. Ball has clearly missed the bat. Looks a little dangerous for Lytton Das. Pitching it line, him packed in line. Should be hitting stumps. No, it sticks to umpire's call. Oh, what a let-off for Lytton Das. Nasir Ahmed would be kicking the dust here. He would felt that things should have gone in his favor. A lot of time to think what could have happened as we are heading into the LP Gas strategic timeout. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা। দাঁড়াও ওকে দাঁড়ালাম, বাকি দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার তিনটে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। প্রতারক, কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। অনলাইনে আকাশ বেসিক সংযোগের সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্যাক কিনে পেমেন্ট বিকাশ করলেই 300 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। From Nestle. স্টুডিও এক্স শ্যাম্পু পুরুষদের জন্য। কামলের কাজ কি ছেড়ে দে খুশকি। খুশকি ছেড়ে স্টাইলিশ করা ফ্যামিলির কাজ না, ফ্যামিলি শ্যাম্পু নয়। পুরুষদের চাই স্টুডিও এক্স অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ স্টাইলিং শ্যাম্পু, যা খুশকি দূর করে চুলকে রাখে স্টাইলিশ। স্টুডিও এক্স শ্যাম্পু পুরুষদের জন্য। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি, গ্রামীণ ফোন। আফি ম্যাঙ্গো তাক লাগানো অফার। 250 মিলি আফি ম্যাঙ্গো 20 টাকা, 500 মিলি 35 টাকা এবং 1 লিটার আফি ম্যাঙ্গো এখন 65 টাকা। এই অফার সীমিত সময়ের জন্য। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। আরে রবি জলদি শুট কর। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bashundhara LP Gas strategic timeout comes to an end. What a reprieve for Lytton Das. One ball of the passed over. Chariar, he should feel himself very, very lucky. He is. He knew he has played a wrong shot, and that was so close. Just in the stump. Now look at Masoom. He can't believe his luck. Sometimes technology can make or get players to have their questions unanswered. Yes, technology is there to assist, but times the decisions, just like what was given to Lytton Das, you'd feel that should have gone in favor of the bowler. Naked eye. I thought it was out. It was hitting the middle stump, but you have this DRS. It has its own way to work. Very lucky, Tom. We're closely watching the Under-19 World Cup as well. Going back to that point, a few of them involved in this tournament here. You think,
how many players do you feel or you think should go on and represent the national side? There are quite a few. The fast bowlers bowled their heart out in that tournament. We have Shoriful, you have seen. He has been excellent in this tournament. There's a guy called Shakib. He's not in this tournament. He is very quick. The batsman got Tauhid Ridoy. He has been one of the main members of the Borishal side. Mahmood Hassan Joy, we have seen what he can do. Rokibul. In my book, probably he will make into the national team very soon, because all the years we have preferred those left-arm spinners. This is the guy. He is very talented and he knows what he is doing. He can spin the ball. He has a very good. That was a dolly. That was a gift. Christmas came early. Mithun just loved it and he hit it a huge IPDC6. Yeah, something that he missed it. It just came out of his hand loosely, not the intended delivery from Rabiul. Slipped out. But Mohammad Mithun didn't slip out on an opportunity of collecting a maximum. Another bad delivery. Very fortunate. Very good stop there. It was written to head all the way to the boundary. Yeah, Mithun missed it and he knows it. His first a juicy full toss and then a leg side ball. That was a missed opportunity by Mithun. Nice. 65 for 2. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। কই আসবো না রে। কেন বুঝবি না। এক মিনিট। বুঝবো না মানে? For 3. Just going on his way. He's coming back for the second. He needs to be quick. So in the end, no damage done. But just looked like he just taken the first run a little bit slow on the slower side. Off the back foot, strolling around. Not the best of the throws. Too easy for Litton to come back for the second. As long as he stays there, Chittagong will feel that yes, it should be okay. But things can start to go wrong if Litton Das gets out. Good evening, Mazhar. Good evening, Ataba. And since it's been a good comeback from the fielding side, they've managed to dry up the boundaries except the 6 of the last over. Litton Das has been in superb form in this tournament. Runs in every matches, got the starts, helped his side to win matches. That's all you need as a batsman. Yeah, what Beximko Dhaka needs to concentrate is on Mohammad Mithun, because we spoke about how well he has batted. The rest has not been tested. Mohammad Mithun, who's in the crease, the skipper, has only batted twice, because twice they won by 9 wickets, so they really didn't have the others to come in and back through. And that's the reason why I feel that they need to create some kind of pressure when especially Mohammad Mithun on strike. You've got to find a way to send him back and get another batsman in. The going in rate of near almost 7 run in over, required is 8.1 unfair. It's okay at the moment as long as he's in the middle. Litton Das. Oh, close.
Now then, they've taken once a review. Is he going to take another one? It was umpire's call. It was retained. He's gone for it. We That's have good a bowling review from for LBW. Nasom. Original decision is not out. Start with If you have count noticed in the previous ball, he tried to toss that up. I can hear Mushfiqur Rahim from the stump mic. He was saying, all right, you can even bowl a full Fair toss. He delivery. was Can so you move frustrated front over on the bowler. extinguishing? And in the next ball, Nasum bowled right at the middle of the stump. Good bowling. Leighton needs to be careful. Broken over. Yeah. Can I have ultras, please? Yeah. Once again, he tried to drag that outside the off stump here. He had to reach for it. Waiting for ultras. They just think of their. I mean, they need to obviously check whether there was a bit of a bat there or not. But you can see, Guys waiting for ultras. the initial replay that we saw from up here, I thought maybe it might have been a touch higher. Might have just going clipping the bails. We'll have to wait and see. They took a long time. Go forward. Go backward. Go backward. Backward, please. Go backward. Back, move. Back, 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 back. Now start. Now forward. Yeah, go forward, go forward, go forward. Go backward again. Once more. Go forward. Go forward. There is a spike when ball past the bat. Go back to on field. Ball to me. Yeah, I stand with you, ordinary. Yeah. Well, I mean, it looked that they might have not been close to the bat. That's the reason why Mushfiqur Rahim straight away has gone to the umpire and said, what's going on here? I also thought there was a bit of a gap between the ball and the bat when the ball was crossing over. Well, the decision has been made. And they lose the review. The third umpire took a long time. We all heard him that he said that there was a bit of a spike when the ball was getting past the bat. We'll have another look here. Okay, here we go. The ball is still away from the bat. There's a bit of a spike. I don't know why. That's the moment. ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল from Nestle. তোর কাছে রিয়ার নাম্বার আছে? রিয়ার নাম্বার দিয়ে তুই কি করবি? আকাশ কিনতে কম। দুজনরে কিনাইতে পারলে আমার এক মাসের বিল ফ্রি। কিন্তু দোস্ত আমি তো রিয়ার নাম্বার অনেক আগেই মোবাইল থেকে ডিলিট করে দিছি।
হ্যালো রিয়া। আকাশের প্রতিটি রেফারেলে দুজনেই পাচ্ছেন মাসিক বিলে 50% ক্যাশব্যাক। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। আসবো না রে। কেন বুঝবি না। এক মিনিট বুঝবো না মানে খুলে বল। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। আসতেছি। We're trying to do something different here. Let's just going back to what happened in the previous over. Now have a look at the ball, the distance between the ball and the bat. When it gets closer, there you go. You got to be 100% sure because there are a couple of spikes here, early on and then later. So I'm not too sure about that, whether the ball had actually took any part of the bat. Oh, came back in. Was it enough? No, umpire not interested. No reviews left. You might have just also struck him outside the off stump. Another look here. I'm trying to make some room. Just going back one more time and see whether the ball would have gone on to crash on the stumps. Impact is umpire's call. Yeah, I just felt initially that it would have gone over the top of the stumps. So even if there was no bat, according to the skipper, Mushfiqur Rahim, he was still missing the stumps. Nifty footwork. You can see the intention from Liton Kumar Das. Seems to be under some sort of pressure. Yes, that's the previous appeal. It's also got the inside edge. So that's good comeback from the bowlers. Both the end, they have managed to put the pressure onto the batsman. I think they can really apply the pressure by just giving away singles. Once you don't release a boundary, then the pressure will start to show on the batsman. No matter what the kind of form that you're in the last couple of games, still you'd expect the pressure to mount on. Once you cannot rotate the strike or pick up a boundary. 5 already in this over. They won the second, which is not there. 6 in that over. Chittagong 76 for 2. আসবো না রে। কেন বুঝবি না। এক মিনিট বুঝবো না মানে খুলে বল। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। আসতেছি। এয়ারটেল। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। Previous match, he picked up 4 wickets and every wicket came off a slower delivery. So all eyes will be on him. Will he be able to break this partnership? Both the third man and fine leg are up at the circle, and as usual, he will try to take the pace off the ball.
invite the batsman to go hard on him, not allowing any pace, which means batsman had to go and force it. There's a deep mid-wicket and deep square leg for Mukhtar Ali. Here he comes. Another slow delivery straight to the fielder. Direct hit would have been gone. That's good fielding, but a direct hit can change the momentum. Akbar Ali here. And who was the man in danger? It was Liton Das. Direct hit would have been curtains for Liton Das, would have been a huge problem. He knows it. He's disappointed. That is hit straight onto him, shy at the stumps, never near. He would have been gone by miles, not even in the frame. Big opportunity, huge opportunity. Akbar Ali picked it up nicely, but could not find the target, releasing it a little bit too quickly because Liton was so far away. Could have taken a little bit more time. He knew it. There was an opportunity. It's gone. That is struck brutally with a touch of elegance. Liton Kumar Das is in supreme form. Just held on to it. Carried through for a maximum, IPDC maximum. Look how he shuffles to the offside and just worked it away on the onside. Shot of a man in supreme form. Yeah, he was targeting that organic care hand sanitizer bottle. And if you can target that on the pole, you can get 50,000 Dhaka. Terrific hit from Liton Das. Now they release a boundary and it's an over boundary. Very good from Liton. He looks so elegant, doesn't he? Liton Kumar Das. He's having a great time with the bat in the BANGABANDHU T20. Wicketkeeper Mushfiqur now comes up for Mukhtar Ali, as he's been bowling a lot of slows now. Again, yeah, he's wearing his helmet and coming up at the stumps. I think from Dhaka's point of view, they need to remain optimistic. The shot came after a lot of dot balls and singles. They managed to drive up the boundaries as well. So it's important though they keep the pressure to the batsman, force them to make mistakes. Shot. Don't bother running. IPDC boundary was written all over it. The moment he played that shot, that is a cracking shot from Mohammad Mithun. 14 in that over. Chittagong, 90 for 2. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা দাঁড়াও ওকে ধরালাম বাকি দুটা স্প্রাইট শেষ ইচ্ছা আবার তিনটে ইচ্ছা দাও স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছে গ্রামীণ ফোন। That was a wonderful shot from the skipper. He just wants to put a bit of a doubt in the bowler's mind, but moving away from the wicket, but just plays it down the ground. 14 of the previous over of Mukhtar Ali releases the pressure from the two batsmen. Both the spinners managed to put pressure onto the batsmen, Nasoom and Robiul Islam. But in the previous over, they cashed in really well.
Down the wicket he comes. Oh, he's taken a hit there. Rabiul Islam Robi. Down the wicket. Good piece of timing also. Ooh, ouch. That hurts. A hard cricket ball. Right on the palm. Needed some treatment. The sprays are there. Right near the wrist. Smiling though. He's a tough lad, isn't he? And talking about being tough, you need to wear those Boshundara masks to remain safe as well. Good to see everyone wearing those masks. You need to wear properly to remain safe. Little bit of team meeting out there. Mushfiqur Rahim might be saying Mukhtar Ali, he should have gone for at the wicket rather than going away from that. That was struck powerfully. Rabiul Islam. Chittagong needs 54 runs and 40 deliveries with 8 wickets in hand. It's getting difficult for Dhaka. Partnership also looking good. 44 of 36. He's getting a bit of a treatment. But once again, it's Liton Das who's played a gem of an innings. What does he do? He needs to find a bowler who can break this partnership. What is his options? He's already used 5 bowlers. Rubul Hussain, Nasir Muhammad, Shafiqul Islam, Rabiul Islam and Mukhtar Ali. There you go. Right at the top. Liton Das with 244 runs. Mushfiq's innings also got him past 211, followed by Tamim Iqbal, Yasir Ali, Ariful Haq and Tawheed Ridway. He's got a fantastic time with the bat. Liton Kumar Das. So very elegant, so very pleasing to the eye. Just pure sheer timing. Right. In his last over, 1 for 19, still 4 more balls available in this over. This time a short arm jab, only a single. Rabiul Islam trying to fire it up to the right-hander. Bowl at a good pace. Things look quite simple from here on for Chittagong. They don't need to do anything unnecessary at the moment. High up in the air. Didn't connect it properly. Falls short of the fielder at long off region. Only a single. Yeah, because of the fact that he hit it dead straight over the bowler's head. And you don't see any fielders there because both those fielders at long off and long on were converging in. So in the end, a safe shot to play. Has he picked up the gap? Nope. It's too easy. No real pressure being applied by the bowlers. 6 in that over. And they know that even if the run rate is 8 or 9, they can easily finish it off. Wickets in hand, batsmen like Liton Das still there. Shouldn't be a problem at all. If you look at the trigger movement of Liton Das, very early tried to outfox the bowler. And the bowler put that a bit shorter and he went for it very early. Improvisation in the air and a brilliant catch. Short fine leg. That's the wicket they were talking about. It's a great catch from the youngster Shafiqul Islam. He cannot believe his luck. It is the wicket of Liton Kumar Das. All important wicket. Is this the turning point for Biximco Dhaka? Another very good innings come to an end. Have a look at this catch. Already 6 in the over. He just wanted to lap it over that fielder.
He had to dive full, and that is a marvelous, magnificent catch. Simply incredible to send back Liton Das. A smashing catch, and it's all smiles from Rabiul Islam, who managed to pick up the wicket of Liton Das in the very last ball of his over. He goes for 47. Chittagong 96 for 3. এক্সকিউজ মি হোম লোন আপনার হাইট বিপি কত? আমার নাম খালু আছে? এই বয়সেই বাড়ি কি ব্যাপার বলেন Welcome to IPDC. কি কি লাগবে? Just a sign. নো প্যাচ সিম্পল এক পাতায় আইপিডিসি হোম লোন প্যারা মিনিমাম বেনিফিট ম্যাক্সিমাম ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পপস বিস্কুট একটু জায়গা বুঝে খান। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ পানি গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। আসল ফলের পিওরিটি এখন আগের চেয়েও আকর্ষণীয় মূল্যে 250 মিলি ফ্রুটিকা 20 টাকা, 500 মিলি 35 টাকা এবং 1 লিটার ফ্রুটিকা এখন 65 টাকা। ফ্রুটিকা একটু বেশি পিওর। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ। And he's back into the attack. Starts with a wide. He's plucked up a blinder here. Was flying. Shafiqul. What a catch. Full stage drive. He watched it like a hawk. These type of catches can motivate your bowlers. Oh, simply brilliant. Absolutely stunning catch. What an effort. Can they apply the brakes here? Yes, that's what can happen. A new batsman comes in. You told a couple of dot deliveries, starts with the wide. So they need to be careful. Well, that's Musaddiq in a T20 carrier. So it's never going to be easy. But take nothing away from Musaddiq Hussain. He's a very good batsman. He's already used 5. Rubel has got only 1, so probably keep him right at the death. Nasum has got finishes spell. So has Rabiul Mukhtar has got 3. 3 more. Short ball pulled away. So he opens his account with a single. Mushfiqur Rahim will be desperate to pick up another wicket from here on. If they can manage to pick Mithun, things can change dramatically for them. As we often seen in the past, how fickle this game is, can change within an over or so. In the past few overs, Liton managed to get onto the bowlers, and all of a sudden, pressure's been built and they picked up a wicket, and the body language started to change again from the bowling side. They had an option of Naeem Hassan in the previous match, but he was replaced by Sabir Rahman. So then lost on the services of Naeem Hassan. That's a good looking pickup shot straight into the hand. Oh yes, that's what you can do. He has taken a magnificent catch and he comes back and picks up a wicket. And that too of the skipper, Mohammad Mithun, gone. I was just talking about building pressure, and that's pressure. Mohammad Mithun went for an uppish flick straight at the hands of Yasir Ali. He made no mistake. Shafiqul, he's animated. Why not? He's brought his side right back at the game. Mithun departs for 21, 98 for 4. From Nestle. দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। আরে রেডি জলদি শুট কর।
সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। শুধু আমার খেলাটা ছিটছে। এই যে এখানেও আকাশ। আকাশ কি শুধু তোমার ঢাকার? আকাশ সবার। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় একই কোয়ালিটির ঝকঝকে ছবি আকাশ স্ট্যান্ডার্ডে মাসে মাত্র 300 টাকা। And that's exactly what Mushfiqur Rahim would have hoped for. Certainly raising hope, especially with that catch and this wicket. As we look at the career of Samshur Rahman, Dhaka will be hoping that they're in with a chance. That's the wicket of the skipper. The pickup shot only finding Yasir Ali in that straightforward one in the end. Oh, direct hit. Didn't release the ball. Good work. Good going, Sophie, good. I must give credit to Mushfiqur Rahim as well, the way he motivated his bowler. He's been chattering around all over the ground, motivated his bowlers, fielders, pumped them up, and all of a sudden the bowling team are right on top of the batting side. Picked up a brilliant catch, picked up another wicket of skipper Mohammad Mithun, and now you have two new batsmen at the crease. You need 48 of 31. Why didn't he throw at the stumps at the rally? This time it's okay because away from the fielder, it's gone to the arm, a bit far from him. Single and very good over. 3 runs on a wicket. 99 for 4. শেষ হয়ে গেলাম ভাই। ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। শুধু আমার খেলাটা ছিটছে। এই যে এখানেও আকাশ। আকাশ কি শুধু তোমার ঢাকার? আকাশ সবার। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় একই কোয়ালিটির ঝকঝকে ছবি আকাশ স্ট্যান্ডার্ডে মাসে মাত্র 399 টাকা। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে ধরালাম, বাকি দুটা স্ট্রাইক। শেষ ইচ্ছা। আবার 3টে ইচ্ছা দাও। In trouble. Imagine if those decisions, the reviews, especially of Lytton Das early on, would have gone in their favor. Earlier, that is for Bexim or Dhaka. What a difference, Ed, it would have made. Definitely. But we're at that stage of the game where you've got to hold your nerve. Decision making when it comes to shot selection, fielding, as the captain makes sure that he gets the right field, almost a short cover in place now for the new man. I think generally the mentality is when you win the toss, you probably want to bowl first and chase, but runs on the board. Now, on both occasions, Dhaka have shown that, you know what, we can stay in the game. Oh dear. You man at the crease, you got to cut that single off. He had done everything in front of square, but backward point was a bit too deep. Yeah, suddenly the spring in the stride for the fielders there. They know they can get the better of the Chittagong team. Anxiety. That's not all. We've got the teams in the house coming up at 6:20 p.m. local time. Gem called Khulna will be taking on the Rajshahi team. Another important contest. The waiting. Their eyes closely on this contest. Pitches have been really good. Yeah,
In fact, you know what happens, and when it starts getting dark, it actually becomes better. It feels like it almost becomes better. A few days ago, we even got 175, close to 180. This is just the second match being played on this pitch in this BANGABANDHU T20 tournament. But 8 pitches. This one just being used for the second time. 24 of 26. It's probably the first time that they're faced up with a challenge. The Chittagong team of reaching their target. Montali has been fantastic. His wicketless up to this point, but a few nights ago, picked up 4. That was number 1. Slower deliveries. I think one of the slow deliveries went down to 99 kilometers an hour. This was a big wicket. He was on the charge. Forward Reza had hit 2 sixes in that over. Was going for number 3. Oh, Apish was another chance. Ends up being a boundary. Looks at the keeper. Unhappy. Can't do much. 106 for 4 at the end of 16. An opportunity for the Dhaka team to reassess. How can they manage a win back against the Chittagong team? Vashundhara LP Gas. Strategic timeout. মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক তাই বিদ্যুৎ পানি গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা দাঁড়াও ওকে দাঁড়ালাম বাকি 2টা স্প্রাইট শেষ ইচ্ছা আবার 3টে ইচ্ছা দাও স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও দোস্ত কই আসবো না রে। কেন বুঝবি না। এক মিনিট বুঝবো না মানে খুলে বল এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। আসতেছি এয়ারটেল। ইয়েস আজকে আমার দিন আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি স্যাটারডেতে ভেজিমাট মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টমিয়াম সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল ফ্রম নেসলে। টাকাটা মোবাইলেই দাও সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা এবার সব হবে নগদে 20 টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ আরে রবি জলদি শুট কর সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স টাকাটা মোবাইলেই দাও সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা এবার সব হবে নগদে 20 টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছে গ্রামীণ ফোন। এক্সকিউজ মি হোম লোন আপনার হাইট বিক্রি কত আমার নাম খালু আছে এই বয়সেই বাড়ি কি ব্যাপার বলেন Their strategic timeout comes to an end. 106 for 4. 40 of 24. But Bitsimo Dhaka sensing an opportunity of a victory. You got to say that. Oh, excellent. Got stuck a little bit. Field was set perfectly and just there going after it, evading the man at short cover.
Yeah, it was an opportunity, but he's saying bowl at the stumps. I think I'd agree with you. Not much you can say when the captain sort of reprimands you. Wasn't too bad a ball. Yes, it would be slightly better had it been in the channel. What if the catch was taken? There would have been high fives flying over, rather. Very less margin of error for the bowlers. Right, let me put you on the spot here. Where's this game going? I feel it's tilting towards the Dhaka team. I thought that, not now, I thought that almost nearly around the 12th or the 13th over mark, the average was just increasing, finding up 7, 8. It's been a while that it's become a little difficult to say that the Chittagong team is actually controlling this game. Yeah, I have that feeling as well. I just needed support in my feelings. I just felt as if the momentum has shifted ever so slightly to Dhaka. That's the table. Unbeaten our Ghazi Group Chittagong. Could this be the first one? Captains had a chat. The other day, he was so good at his decision making and man management of all his players. A win now, he jumped to third. Now, it also depends on that run rate. So intense at the moment. 38 of 21. In the game, stuck in the game. You can see he's in it, tasting. Good bowling. Shafiqul, with his fielding effort, with his bowling, has been impressive. 1 for 21. Group Chittagong. Could this be the first one? Captains had a chat. The other day, he was so good at his decision making and man management of all his players. A win now, he jumped to third. Now, it also depends on that run rate. So intense at the moment. 38 of 21. In the game, stuck in the game. You can see he's in it, tasting. Good bowling. Shafiqul, with his fielding effort, with his bowling, has been impressive. 1 for 21. Ball out here. Sure, his fan base, not only in the country, around the world, is just increasing. Just very sad to see the crowd in the stadium, but it's temporary. For now, you can share, you can send best wishes to your players. You showcase it through the ACE virtual fan zone displayed on the big screen in the ground. Trying to force the game. 3 singles in the over. Final delivery of the 17th. I don't want to say crescendo too early, but reaching that stage of the game where you can't virtually
leave every delivery and have a quiet over. Required run rate now just creeping up to 12. The actual run rate is 6.48, so there has to be a boundary at some stage. There has to be a chance taken. Chance has been taken. But Mossadegh will collect. Take a pot. Shamsur will collect a boundary because it's just evaded the keeper. 113 for 4. ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার পপস বিস্কুট একটু জায়গা বুঝে You'd be more comfortable chasing anything just slightly less than 20 runs in the final two. That's the field that's been set. Those are the blockers out at long on, deep cow corner, square leg. There's a fielder there, and he hasn't missed it again. And guess who? The same destructor, Mukhtar. First wicket for him. আপনার হাইট বিপি কত? আমার নাম খালু আছে। এই বয়সেই বাড়ি? কি ব্যাপার বলেন? ওয়েলকাম টু IPDC. কি কি লাগবে? Just a sign. নো প্যাচ, সিম্পল এক পাতায় IPDC হোম লোন। প্যারা মিনিমাম, বেনিফিট ম্যাক্সিমাম। Mukhtar Ali has always been around the area where he feels that he can create an opportunity for his team. His captain depends on him. Zia Rahman, 99 T20 games. Strike rate is very much impressive, 126. And that's what's required. Doesn't need runs. Excess of 12 and over is what's required. And that's what even Mossadegh and Shamsur were trying to achieve. Last couple of overs had been very quiet. Just scored 56 runs in the last 30 balls. Better awareness, please. It's a new batter. He's trying to get the other batter who's slightly set on strike. Cover needs to be a lot tighter. This run is needless. It's a drop and run. He's trying to give Mossadegh the strike. Oh, no. I'll be reprimanding them. A lot of fielders will feel that it's better to saving a boundary rather than a single. They're happy giving away a single to even if a new batsman has come in. The danger is here. You've given perhaps the man that is more set an opportunity to find a boundary. That should be close or that should be out. The fielders at the boundary or close in have already given their decision. Mushfiqur Rahim feels that he's got another one. Well, we'll wait for the confirmation from the TV umpire. Yeah, good from the keeper. Got the glove off straight away, direct hit. You're on your bike. You're on your bike. Oh my goodness. What a great piece of fielding. And it is the captain bossing the game. Looking for the single, indecision. Good awareness, gets the glove off straight away. Direct hit. And Dhaka on the charge. Breed, gone for one, 115 for 6.
they feel that it's better to saving a boundary rather than a single. They're happy giving away a single to even if a new batsman has come in. The danger is here, you've given perhaps the man that is more set an opportunity to find a boundary. Oh, that should be close or that should be out. The fielders at the boundary or close in have already given their decision. Mushfiqur Rahim feels that he's got another one. Well, we'll wait for the confirmation from the TV umpire. Yeah, good from the keeper. Got the glove off straight away, direct hit. You're on your bike. You're on your bike. Oh my goodness. What a great piece of fielding. And it is the captain bossing the game. Looking for the single, indecision. Good awareness, gets the glove off straight away. Direct hit. And Dhaka on the charge. Brief, gone for one, 115 for 6. .23 of 12, what a couple of boundaries could do. The last over has actually given us a reflection to try to ensure and speed up the scoring rate. It can actually turn things around for the Chittagong team. Idol coming in, a couple of boundaries in those two deliveries that he's faced. He's brought the equation for the Chittagong team to feel and think that they can make a better impression in this game. 23 of 12. Right, it's getting tight. 11 required and a half and over. I don't think that's the issue. I think it's going to be how much they can get off this particular over. But what Mushfiqur Rahim has done, he's gone to his premium fast bowler who bowled 3 in the power play. And now we'll bowl his final over. Length delivery. Rubul Hussain. Big outside edge. Boundary to start with. What a way to start the over. He sees the width, he sees the length, he frees the arms behind square on the offside and picks up an IPDC 4. This is good. There's an element of luck to it, but it's intentional in trying to hit it behind square. And then the outfield does the rest. Yeah, to start off with the boundary gives that an extra bit of time, extra bit of confidence and the calmness to the batsman. There's a deep extra and a third man. Long off. 3 men on the boundary. The cow corner. And long on. Dot ball. Yeah, that's a good ball. Very, very good ball. Right in the block hole. He's changed the angle. So he's obviously going to say to the batsman, I'm not going to give you any width. And it's going to be as full as possible. And it's a good idea to have third man back. Yeah, they're the areas that have been blocked on the boundary side. Third man.
Sweeper, long off. What's interesting for me here is that fine leg is up in the circle. And as the camera goes a little bit further away to our right, there's only 2 men on the boundary in front of square on the onside. So look at that real estate there between the umpire and the man at cow corner. Can't make any mistakes. Just 3 on the onside now. Man has run across to the extra cover. Lovely bowling. Excellent bowling. Collect 2 runs, but that's very smart, experienced bowling from Rubal Hussain. Yeah, well executed. And complemented by the fielding as well, because this goes away quite quickly. Gets the dive out. Yeah, not very easy. International level of cricket, when you know that a bowler has set a field with just 3 fielders on the onside, you know the bowling is going to be wide outside the off stump and full. And still they managed to squeeze a boundary. The strikers. Rubal Hussain has been very effective. Allows him to free his arms as a fielder again, waiting there. Pouches another catch. This is a very big wicket, because Mostadek Hussain can really get on with it. He can take it deep and he has the shots to play. Excellent field setting by Mushfiqur Rahim. Yes, he slightly misses his length, but because the cover's there and the protection's out in the deep, it's a very good catch by Akbar Ali. It comes together, does miss his length, gets a wicket, an important one. Mostadek Hussain, 13, 129 for 7. Just when they felt that they were getting a little bit of a move on there, the Chittagong team have lost a big striker, Sadiq Hussain. Excellent bowling. That's what experience does. Puts pressure, delivers at the right time, and Mushfiqur is pleased with his bowling, especially in the last couple of overs. Rakibul Hassan. In the scheme of this game, I think this is the biggest delivery of it for Dhaka's point of view. I think if it's a wicket and a dot ball, it really leaves the batting side a lot to do in the final over. So this is massive in the context of the game. He's executed fairly well. He's also got a wicket. So I think this particular delivery in the grand scheme of things, we'll maybe see Dhaka across the line. Right, mid-off is up in the circle. And you need a boundary. 16 of 7. The boundary would bring the equation down to 12. Doesn't. An appeal and a dot ball. 130 for 7. দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছে গ্রামীণ ফোন। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। Chittagong 6. 6 balls need 16 runs. Gettable. It is still very gettable. I have a theory here. Try and give Nahidul one. Get him on strike. Because the new man at the crease is the one you want to really bowl at and get as many dot balls at him. He came out first couple of deliveries and played 2 boundaries, exquisite boundaries. Was 8 off 2. He's on strike, so he's the danger.
He's the one that will get Chittagong across the line. I'm in the area where I feel that a boundary or a six should come. Get some excitement in this game. Straight up, misses, and another wicket for Mukhtar Ali. Don't listen to me, just bowl him out. And that's what he did. What a way to start the over with a wicket and a danger man, in fact. It's a gutsy call. It's a courageous delivery. It's length. Hit the top of all. Threw the shot too early. And the captain's elated. Yeah, why not? He knows he's marshaled his troops very well and they've answered his request. Excellent performance coming back from a very poor loss. Naidul Islam gone for 9, 130 for 8. Animated skipper Mushfiqur Rahim setting his fielders in the right areas as Mustafizur has come in. Mustafizur has struck gold. Straight away coming in, very first ball. Allowed to free his arms and he's taken the bait. 6. What a shot, Fizz! What a shot! My goodness, the width was on offer, but to hit it in this area, comes straight out the middle, over extra cover for 6, IPVC 6. They're still in the game. Just 10 or 4. A couple of hits and Chittagong will be a different team altogether. Tries again, it goes towards the onside. Just a single this time. I feel what that gentleman was feeling a while ago. Why did he go with the length delivery? Anyway, it makes it exciting for all of us up here and everybody watching. 9 of 3. Wasn't ready to expect Mustafiz to free his arms and get it over the boundary ropes. With the third man finally got inside the circle, expected the batsman to hit down the ground. Not over. Calculation mistake. 9 of 3. Rocky Bull. Fuller length ball. Just a single. Much better. Yeah, it's better delivery. Can't get under it. Prevents the boundary. 2 deliveries now. 8 runs. 2 fours. Tension is high. Because Dhaka have been on a good run, but Chittagong have been on an excellent run. High in the air. Longer fielder coming under it. Doesn't drop it. The fielding's been excellent of the Dhaka team. They know exactly that it's a must-win game for them. A game they must come back against this Chittagong team to make an impression, and they're doing exactly that. Has tried to go for another half a dozen. No timing, lots of air time, and a good catch in the deep. Yes, the coach is elated. So's the bowler. The captain says stay calm. The Fizz, he excited us with 7, 138 for 9.
Last ball. Goes for the big shot, doesn't get it. And the elation and the exuberance is very much visible. Because the BANGABANDHU Dhaka have come back from a forgetful loss against the Chittagong challengers, take upon the Chittagong team, and won this game by 7 runs. I did ask Mushfiq at the toss, I said, what do you feel like doing on these surfaces? He said, I would like to bowl, but if we bat first, we've just got to do everything right and stay in the game. And this is what they've done. Throughout these 40 overs, they've stayed in the game. They've defended a total. Excellent decision making. Their bowlers, the support staff, elated. Over the line. 3 wins back to back. What a performance. It's such a rewarding feeling to come off the field and defend 145. And the conviction that was there in the bowling lineup for the Dhaka team, especially after the effort of Mushfiqur Rahim. Nice partnership ensured that the Ghazi Group Chittagong have a target which is a slightly more stiff than the last time these two sides were there. Contribution from Litton Das needed a little bit more from Mahmudul and Mithun. But after that, it was just a procession. 47 and a 49, 47 and a 48 run partnership with Mahmudul and Mithun of Litton Das. But once Litton departed, that was probably the indication that it's going to be very, very difficult and an uphill task for Ghazi Group Chittagong to reach their target of 146. Commendable bowling. The belief in that bowling lineup for the BANGABANDHU Dhaka was always there. Yeah, this is what they needed a lot more of. A few more boundaries at key times in the run chase. Litton Das again in very good touch, playing both sides of the wicket with the cut, the sweep. Mahmudul, he was also quite exciting. Litton Das had to take a few chances at this stage. And they did find the boundaries on regular occasion. That was, I tell you what, a gift to Mohammed Mithun. This was at a key time when Litton Das and Mithun got together and were looking very, very dangerous. Mosadek and the Fizz played this over extra cover, and nearly, just for a moment, would have thought they could have got over the line, but it wasn't to be. Mithun, today things not going according to what we've seen in the last 4 games from your team. What happened? Yes, bowler did fantastic job again. We are not batting well as a unit. That's a result not coming our way. You think it was a stiff target, 146 to chase? Yeah, 146 in any wicket as a batting unit we have to do. In middle over, we're not playing well. Mohammed Mithun, Ed Rainsford here. Your middle order, possibly not getting enough time out in the middle and probably getting exposure to these difficult times and difficult run chases. Yeah, it's not a big total. If middle over take 1 or 2 big overs, then it will be easy. You think an opportunity to turn around the next time? 1 game you can easily forget? Yeah, obviously. So far we play very good cricket. It can happen. We're looking for next game. We so look forward to it as well. Thank you so much. Thank you. Yeah, you have to look forward to it. BANGABANDHU Dhaka, the better bowling side today. Rubal Hussain, the experience coming through, especially in this last couple of overs, picking up a wicket too. Couple of wickets for him, Rabiul, and the man in the end holding his nerve, Mukhtar Ali. 3 wickets, but those 3 wickets were of those destructive batsmen who could have really ensured a victory for the Chittagong team. It was Soumya Sarkar who was the first strike for Rubal Hussain. Yeah, I should have reviewed that. I think it was pitched outside leg and later on proved to be not out, but didn't take the review. Litton Das, this was a massive wicket, but what an excellent catch by Shakibullah.
diving away to his right. Mithun, who was also set, looking for a big shot, finds the man in the deep. Beximo Dhaka were on the charge. Shamshu also looking for the big shot. Good field placement and sticking to the processes. Ziaurul Rahman, who was out there for a short while, looking for a quick single. Well short of his ground. Excellent work by that man to get the direct hit. Mosaddeq Hussain also trying to look for the long handle, but only finding Akbar Ali in the deep. It was all falling apart now for Ghazi Group Chittagong. Mustafiz Rahman, who played a big shot over extra cover, looking for another one, and a good catch in the deep. So win for Beximo Dhaka over the Ghazi Group for Chittagong by 7 runs, and they'll be happy with those 2 points. The first loss for the Ghazi Group Chittagong. 5 games for them now. Up till now, they were the table toppers with 8 points, but those 2 points that go in Dhaka's favor after today's contest just ensures that they are at number 3 now, ahead of the Minister Group Rajshahi. Top 4 teams will qualify for the playoffs. और निकालने की बल्लेबाज की कोशिश है, सुरक्षित अंदाज में पूरा भी कर लेंगे। बड़ा ओवर पूरा होता हुआ जिसमें 2 चौके आए, 1 छक्का आया, भाग कर निकाले गए 3 रन और 1 वाइड बॉल का रन आता हुआ 18 रन का ये बड़ा ओवर समाप्त होता हुआ। और विराट कोहली ने जो कसर बची हुई थी चौके छक्के लगाने की वो एक ही ओवर में लगभग पूरी कर दी। 2 चौके और 1 छक्का एक और लगा दिया। और आप देख सकते हैं 15 ओवर के बाद यहाँ पर भारत बहुत ही ज्यादा आगे निकलता हुआ। रनों के मामले में ऑस्ट्रेलिया की तुलना में देखा जाए 9 रन आगे भारत निकल चुका है। विकेट दोनों टीमों के 3-3 गिरे हुए हैं। 15 ओवरों के बाद भारत के पास अब बचे हुए 5 ओवर है, 30 गेंदों में बनाने हैं 54 रन और अभी भी रिक्वायर्ड रेट 11 के करीब का है, 11 का मानकर चल सकते हैं। 9.5 का भारत के पारी का रन रेट है। लेकिन अगर इसी तरीके बल्लेबाजी अगर हार्दिक पांड्या दूसरी तरफ से 1 ओवर निकाल लेते हैं 15-20 रनों का तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है। स्टीवन स्मिथ और यहाँ पर मैथ्यू वेड को जल्दी बातचीत करनी पड़ेगी, 2 सीनियर खिलाड़ी इस टीम के, कि क्या करना है अगर भारत को रोक पाना है। एडम जैम्पा के अभी भी यहाँ से 2 ओवर बाकी है। तो जिस तरीके से चहल के 2 ओवर आखिरी के 5 ओवर में बचाकर रखे थे कोहली ने, आज जैम्पा भी बचे हुए 5 में से 2 ओवर डालने वाले हैं। लेकर आते हुए पहली गेंद दाहिने हाथ के हार्दिक पांड्या के लिए, ओवर द विकेट से गेंदबाजी जगह बनाई, इसे उठाना चाहते लेकिन गेंद रही जमीन पर, निचला हिस्सा बल्ले का लेकर गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ पर जाकर रुकेगी। स्टीवन स्मिथ गेंद को रोककर थ्रो मारेंगे। यहां पर हार्दिक पांड्या पहुंचे 4 पर। विराट कोहली के पास स्ट्राइक आती हुई जो कि अपने निजी स्कोर 36 पर बने हुए हैं। 20 गेंदों का सामना करने के बाद 36 पर है। शुरुआत बहुत धीमी हुई थी, 10 गेंदों में केवल 9 रन थे, लेकिन अगले 10 गेंदों में इन्होंने लगभग 27 रन लगा दिए। 270 का स्ट्राइक रेट विराट कोहली का पिछले 10 गेंदों में नजर आ रहा है। लेकर आते हुए अपनी अगली गेंद जैम्पा, ओवर द विकेट से विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल किया, फ्लिक शॉट मारा, स्क्वायर लेग के इलाके में खेल दिया है। डी स्क्वायर लेग से भागकर मिड विकेट के इलाके में खिलाड़ी आएंगे, थ्रो मारेंगे गेंदबाज की ओर, बल्लेबाज को 1 ही रन मिल पाएगा। हार्दिक पांड्या के पास स्ट्राइक लौटती हुई। और इससे पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या ने इस मैदान में 90 रन जब मारे
थे सिडनी के पहले वनडे में जैम्पा के लिए बड़े बड़े छक्के मारे गए थे सीधी बाउंड्री पर मिड विकेट के इलाके में। जैम्पा वापस गेंदबाजी उसी तरीके से करते हुए ओवर द विकेट से वापस आ रहे हैं। दाहिने हाथ के हार्दिक पांड्या ने जगह बनाई, लेग स्टंप की लाइन से उठा दिया, हवा में गेंद मिड विकेट लॉन्ग ऑन, खिलाड़ी के बीच में से जा सकती थी लेकिन खिलाड़ी आ जाएंगे। शॉन एबट मिड विकेट से लॉन्ग ऑन पर आकर थ्रो मारेंगे, विकेट कीपर गेंदबाज के इलाके में। एक और बार बल्लेबाज का सीधा बल्ले से शॉट नहीं निकला, यहां पर 2 रन मिलेंगे, चौका या छक्का नहीं मिल पाया है। बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी, जमीन पर ही काफी हद तक रही गेंद और सपाट गेंद जा रही थी, गैप निकाल नहीं पाया। 2 रन के साथ वापस स्ट्राइक हार्दिक पांड्या के पास, जिनका स्ट्राइक रेट 125 का बना हुआ है। वापस लेकर आते हुए एडम जैम्पा ओवर द विकेट से अपनी चौथी गेंद दाहिने हाथ के हार्दिक पांड्या के लिए, लेग स्टंप की लाइन से सीधी बाउंड्री पर जड़ दिया गेंद को, तेज गेंद भाग रही है लॉन्ग ऑन के इलाके में, खिलाड़ी आ जाएंगे, एक और बार गेंद को थ्रो मारेंगे गेंदबाज की दिशा में, एक और सिंगल के साथ बल्लेबाजों को रुक जाना पड़ेगा। तो पिछले ओवर में जहां 16 रन आए थे, इस ओवर में अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आ पाई है। लगातार बल्लेबाजों के द्वारा भाग कर रन निकाले गए हैं, 5 रन पिछले 4 गेंदों में निकाले गए हैं। विराट कोहली बाउंड्री की तलाश में, हार्दिक पांड्या बाउंड्री की तलाश में, 11 का रिक्वायर्ड रेट है भारत को अगर मैच जीतना है। एडम जैम्पा लेकर आते हुए अपनी 5वीं गेंद, ओवर द विकेट से गेंदबाजी विराट कोहली के लिए, ऑस्टन के अंदर आती हुई गूगली थी, फ्लिक मार दिया मिड विकेट के इलाके में, गैप में खेलते हुए पहला रन तेजी से पूरा करते हुए दूसरे के लिए भाग चुके हैं और सुरक्षित अंदाज में दोनों बल्लेबाजों की तरफ से तेज रनिंग होती हुई 2 रनों के साथ वापस क्रीज के अंदर विराट कोहली अब थोड़े हांफते नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवर में भाग भाग कर ही अब रन निकालकर 7 रन बटोर लिए गए हैं। 148 पर 3 भारत का स्कोर। 16वें ओवर में गेंदबाजी जारी है और 9.5 का रन रेट पारी का नजर आ रहा है। रिक्वायर्ड रेट 11 को वापस छूता हुआ बिना कोई बाउंड्री के भारत आगे बढ़ रहा है। ओवर की आखिरी गेंद है जिसमें 7 रन अभी तक आए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज कोहली ने जगह बनाते हुए बैकफुट पर से खेल दिया इसे मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के इलाके में, गैप में गेंद नहीं जा पाई है और इसी के साथ ये सिंगल आ चुका है। लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में सीधा गेंद चली गई और इसी के साथ ये स्कोर 149 तक पहुंचता हुआ। तो रनगति भारत की भी तेज हो गई है और आखिरी ओवर आखिरी गेंद तक ये मैच जाता नजर आ रहा है। इस बीच अगले मैच की अगर बात की जाए जो कि सिडनी के इस मैदान में होना है दोस्तों, माई 11 सर्कल को डाउनलोड कीजिए और खेलिए फैंटेसी क्रिकेट केवल माई 11 सर्कल पर। अगले मुकाबले में सुपर मेगा कॉन्टेस्ट में आप 25 लाख रुपए का ये नकद इनाम जीत सकते हैं, जिसमें पहले विजेता को 25 लाख मिलने वाले हैं, गारंटीड विनिंग्स हैं। बाकी विजेताओं को यहां पर डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर से जाइए, डाउनलोड कीजिए सबसे पहले माई 11 सर्कल को और रजिस्ट्रेशन करने पर, डिपॉजिट करने पर अपना पहला आप पाएंगे 1,500 रुपए का वेलकम बोनस, साथ ही में 20% का कैशबैक आपको मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, चैट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, माई 11 सर्कल डाउनलोड कीजिए। सौरव गांगुली के साथ सीधा खेलिए जहां पर सौरव गांगुली अपनी 11 खिलाड़ियों की टीम बनाएंगे। बीट द एक्सपर्ट चैलेंज में हिस्सा लीजिए, दादा को हराइए और 3 गुना कैश जीतिए। ये माई 11 सर्कल का वादा है, दादा का वादा है। तो जिस तरीके से आप आईपीएल में खेला करते थे, अब यहां पर अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे में खेलिए जहां पर लगातार अब वनडे के बाद अब T20 मैच जारी है। अगले मैच 8 दिसंबर को है, उससे पहले कॉन्टेस्ट ओपन हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर से जाकर डाउनलोड करते ही माई 11 सर्कल को खोलकर आप अपनी टीम बनाइए और अगर आपने पहले डाउनलोड कर लिया है तो यहां पर अगले मैच से पहले हिस्सा लीजिए इस बीट द एक्सपर्ट कॉन्टेस्ट में भी और साथ ही में सुपर मेगा कॉन्टेस्ट में। लेकिन फिलहाल यहां पर देखा जाए भारत की स्थिति, 4 ओवर में 46 रन बनाने हैं, गेंदबाजी जारी रखेंगे। तेज गेंदबाज डैनियल सैम्स अपनी तीसरी ओवर लेकर आते हुए विराट कोहली के लिए ओवर द विकेट से गेंदबाजी जारी रखेंगे। पहली गेंद आती हुई दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, कदमों का इस्तेमाल, ऑस्टन के बाहर किनारा लगा और ये कैच होता हुआ बहुत ज्यादा शरीर से दूर जाती हुई गेंद पर विराट कोहली ने अपना बल्ला घुमा दिया, एंगल के साथ बाहर गेंद निकाली। डैनियल सैम्स ने जैसे ही देखा बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल करते हुए काफी नीचे आ गए थे, विराट कोहली ने झुकते हुए आगे की ओर गेंद को अपने बल्ले का किनारा दे दिया। वो मारना चाहते थे आगे की तरफ, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ की इलाके में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद का उछाल बहुत ही ज्यादा, गेंद पर गति इतनी नहीं थी लेकिन उछाल और जो गेंद की दिशा थी वो बहुत ही ज्यादा दूर, अच्छा खासा मोटा किनारा लगा और बहुत ही बढ़िया कैच है। वेड ने लंबी छलांग लगाते हुए अपनी दाहिनी तरफ उठाया, नहीं तो कैच भी छूट सकता था। विराट कोहली के आउट होने के बाद अब श्रेयस अय्यर अंदर आएंगे और हार्दिक पांड्या के साथ पारी आगे बढ़ाएंगे। 17वें ओवर में बल्लेबाजी आगे बढ़ेगी हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर की। विराट कोहली कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए, धीमी शुरुआत के बाद तेज रन बनाए, 24 गेंदों में 40 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो चुके हैं। अब नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट आप देखेंगे 129.5 का, लगभग 130 का मानकर चल सकते हैं। एक तरफ श्रेयस अय्यर हैं 130 के स्ट्राइक रेट के साथ, हार्दिक पांड्या दूसरी तरफ 147 के स्ट्राइक रेट के साथ। देखना है किस तरीके से दोनों बल्लेबाज मिलकर रन बना पाकर भारत को आज जिता पाते हैं या फिर आज यहां पारी मार लेगा, यहां पर बाजी मार लेगा ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने एक बहुत ही अहम ओवर आते हुए पहली गेंद पर अहम दौर पर विकेट निकाल दिया। विराट कोहली का 17वें ओवर की शुरुआत में ही विकेट गिर चुका है, जिन्हें लग रहा था कि हमें लग रहा था कि शायद आखिरी ओवर तक जा सकता है ये मैच, विराट कोहली आखिरी ओवर तक टिके रहेंगे, लेकिन ये यहां पर अब परेशानी खड़ी होगी क्योंकि श्रेयस अय्यर के लिए बाउंसर गेंदों का प्रहार होने वाला है। हार्दिक पांड्या को ज्यादा स्ट्राइक लेनी पड़ेगी, फिलहाल सीधा स्ट्राइक पर श्रेयस अय्यर को ही आना है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए
सैम्स की ये दूसरी गेंद ओवर द विकेट से धीमे गति की यॉर्कर गेंद को फ्लिक कर दिया, सीधा खेल दिया फाइनल के इलाके में, सिंगल के लिए स्ट्राइक आती हुई हार्दिक पांड्या के पास। तो डैनियल सैम्स बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पिछली गेंद डाली सीधा पैड पर हल्के हाथों से मोड़ते हुए, बल्लेबाज ने भी सिंगल निकाला। सिंगल के साथ भारत के 150 रन पूरे हो चुके हैं। 17वें ओवर में ही भारत ने 150 रन पूरे कर लिए, 4 विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए 45 रनों की आवश्यकता है। 22 गेंदों में 45 बनाने हैं। बल्लेबाज हार्दिक पांड्या के पास स्ट्राइक आती हुई और इस ओवर में यहां पर अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगी है। पिछले ओवर में भी जब आए थे एडम ज़ाम्पा की ओवर में बाउंड्री नहीं लगी थी। सैम्स की फिलहाल ये तीसरी गेंद ओवर द विकेट से वापस आते हुए हार्दिक पांड्या के लिए ऑस्टिन के बाद छोटी गेंद, कट मारा, गैप में गेंद भगाई है, डीप बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में गेंद भागी है, खिलाड़ी गेंद तक आ जाएंगे, ड्राइव लगाते हुए रोक का थ्रो मारेंगे। इस बार शॉन एबट नजर आ रहे हैं जिन्होंने बल्लेबाज को 2 रन दे दिए हैं। हालांकि अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री जाने नहीं दी, चौका जाने नहीं दिया। 152 पर 4 भारत का स्कोर बना हुआ है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको कमेंट्री पसंद आ रही है, मैच आपको आज पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की लाइव स्कोर, लाइव कमेंट्री आपको लगातार सुनने को मिलेगी आने वाले सभी मैचों में। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की घंटी पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको लगातार सूचनाएं आएंगी, नोटिफिकेशन आएगा जब भी लाइव कमेंट्री का प्रोग्राम शुरू होने वाला होगा। इसी बीच डैनियल सैम्स की अगली गेंद ऑस्टन पर, ऑस्टन के बाहर से जाती हुई कीपर के हाथ में, लंबाई में छोटी गेंद, 131 की गति से हार्दिक पांड्या कट शॉट मारने के लिए गए लेकिन अतिरिक्त उछाल के चलते गेंद उनके बल्ले के ऊपर से निकली है। 152 पर 4 भारत का स्कोर। श्रेयस अय्यर 1 रन पर 1 स्कोर पर बने हुए हैं लेकिन हार्दिक पांड्या आने के बाद से अब 8 गेंदों का सामना कर चुके हैं लेकिन एक भी बाउंड्री इनकी तरफ से आई नहीं है। ये यहां पर अब चिंता का विषय है कि भारत के T20 स्टाइल बल्लेबाज भी अगर आने के बाद शांत रखे गए हैं ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के द्वारा तो यहां पर दबाव और भी बढ़ जाने वाला है। 20 गेंदों में 43 बनाने हैं, एक ही ओवर चाहिए भारत को जिसमें 15-20 रन और आ जाए, अंतर कम हो जाए गेंद और रनों के बीच का। ये 5वीं गेंद ऑस्टन की लाइन से ड्राइव किया, ताकतवर शॉट, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद भागी लेकिन शॉन एबट आकर वापस गेंद को रोकेंगे। जिन्होंने कुछ समय पहले बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग की थी वापस उन्होंने रोक लिया गेंद को, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में से 2 रन निकाल लिए। हार्दिक पांड्या पहुंचे 12 पर, 154 पर 4 भारत का स्कोर बना हुआ है। आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी है। इस ओवर में शुरुआत में विकेट आया, उसके बाद 5 रन भाग कर निकाले गए हैं। आखिरी गेंद अब आती हुई वापस दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ऑस्ट्रेलिया और भारत की पारी लगातार एक तरीके से आगे बढ़ रही थी रनों के मामले में, विकेटों के मामले में। यहां पर अब भारत की थोड़ी पारी रन रेट में नीचे जाती हुई क्योंकि यहीं से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने मारना शुरू किया था। मार्कस स्टोनिस मार रहे थे। इसी बीच अगली गेंद ऑस्टन की बल्लेबाज ने बल्ला खोला और गैप निकाल दिया, चौके के लिए गेंद को खेल दिया है। थर्ड मैन और विकेट कीपर के बीच में से गेंद भाग गई है। सर्कल के अंदर खड़े थे शॉट थर्ड मैन पर खिलाड़ी, सामने से गेंद जाती देख उन्होंने यहां पर भागा नहीं और हार्दिक पांड्या को इस आखिरी गेंद पर चौका मिलने के बाद ओवर में आए 9 रन। यॉर्कर गेंद डाली थी, वाइड ऑफ ऑस्टन यॉर्कर डाला, बल्लेबाज ने भी बल्ला घुमाते हुए बल्ला का मुंह खोला और चौका निकाल दिया। स्कोर कर दिया 158 का और इसी के साथ भारत के पास 3 ओवर बाकी हैं, 18 गेंदें बाकी हैं और रिक्वायर्ड रेट 12 के आगे निकल चुका है, 12.5 का हो चुका है। तो 37 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। जहां भारत ने इस दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सिडनी में जब मैच शुरू होने वाला था टॉस जीता, विराट कोहली ने पहले गेंदबाजी चुनी, गेंदबाजों ने निराश किया, हर गेंदबाज को रन पड़े, नटराजन को छोड़ दिया जाए जिनके 4 ओवर में 20 रन रहे, 2 विकेट उन्होंने निकाले। उनके अलावा सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई, 9 के इकोनॉमी रेट के साथ 3 गेंदबाजों ने रन दिए, बाकी 2 गेंदबाजों ने 12 के इकोनॉमी रेट के साथ रन दिए। सबसे ज्यादा महंगे जैसे कि हम बात कर रहे हैं 12 की इकोनॉमी रही यहाँ दीपक चहर और युजवेंद्र चहल की, बहुत महंगे साबित हुए और 190 के आगे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था। इसी के साथ गेंदबाजी अब स्पिन गेंदबाज एडम ज़ाम्पा आते हुए 18वें ओवर में जारी है जहां पर उन्होंने शुरुआती 2 गेंदों में बल्लेबाज को शांत रखा। 1 रन आया यहां पर, अय्यर ने जो हवा में गेंद को खेला था कैच नहीं हो पाया, काफी दूर गेंद गिरी स्टीवन स्मिथ से। ज़ाम्पा की तीसरी गेंद, हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाज ने उठा देने की कोशिश की, बल्लेबाज के पैड पर लगी गेंद, अपील हुई, नॉट आउट का इशारा अंपायर का, बहुत बड़ी अपील हुई। ज़ाम्पा की तेज गेंद सीधा पैड पर मारी गई, रिव्यू ले लिया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। यहां पर अब 36 रनों की आवश्यकता थी जीतने के लिए। 17 गेंदों में हार्दिक पांड्या की पैड पर मारी हुई तेज गेंद, रिव्यू लेकर अब देखना है क्या ऑस्ट्रेलिया 1 और विकेट भारत का चटका पाएगा या फिर यहां पर भारत के बल्लेबाज नाबाद बने रहेंगे।
है। थर्ड अंपायर का ये रिव्यू लिया गया है, रिव्यू ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लिया गया है। देखना है किस तरीके से अब यहाँ पर बच पाते हैं कि नहीं। हार्दिक पांड्या को अंपायर ने तो नॉट आउट दिया, ऑनफील्ड अंपायर ने कहा है कि ये गेंद शायद लेग स्टंप के पार निकल रही है। उछाल भी थोड़ा नजर आ रहा है, उछाल हालांकि हमें नजर नहीं आ रहा है, बाउंस इतना नहीं था इस गेंद पर। और बल्ले का अंदरूनी किनारा यहाँ पर नजर आता हुआ हॉटस्पॉट में जांचा जा रहा है, तो शायद हार्दिक पांड्या का यहाँ बॉल ट्रैकिंग शुरू होगा ही नहीं और पहले ही अंपायर शायद यहाँ पर रिव्यू को खारिज कर सकते हैं। और अंपायर ने रिव्यू खारिज कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लिया हुआ रिव्यू था। अंपायर ने इनसाइड एज देखा था, यहाँ पर अंदरूनी किनारा माना था, इसीलिए नॉट आउट दिया था। स्ट्राइक पे बने हुए हैं यहाँ पर। अब श्रेयस अय्यर सिंगल निकाल लिया गया पिछले गेंद पर, 159 पर 4 स्कोर बना रहेगा। जाम्पा की तीसरी गेंद ओवर द विकेट से वापस आते हुए अय्यर के लिए, जो कि अब बड़ा शॉट उठाना चाहते हैं, रन गति यहाँ पर तेज करना चाहते हैं। रन चाहिए 36, 15 गेंदें बाकी है। जाम्पा की ओवर द विकेट से ये चौथी गेंद आती हुई ऑस्टम की लाइन से उठा दिया, बड़ा शॉट हवा में, गेंद मिड विकेट के पार, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। श्रेयस अय्यर का ये छक्का आता हुआ, बहुत ऊंची गेंद चली गई है। भारतीय टीम का जो खेमा है, जो कि ड्रेसिंग रूम है, वो सभी खिलाड़ी अब खड़े होकर देखते हुए इस छक्के को नीचे देखते हैं। श्रेयस अय्यर उठाते हैं छक्का ऊपर और नीचे नजरें बनाते हैं पिच पर, और इसी के साथ ये छक्के के साथ जीतने के लिए चाहिए 28 रन और 158 से स्कोर आगे बढ़ेगा और 164 तक चले जाएगा। और इसी के साथ गेंदबाजी जारी है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, ओवर द विकेट से गेंदबाजी जारी। दाहिने हाथ के ये बल्लेबाज फिलहाल श्रेयस अय्यर बने हुए हैं, सामना करेंगे एडम जाम्पा की गेंदबाजी का। स्कोर आगे बढ़ चुका है, भारत को चाहिए जीतने के यहाँ से 29 रन और गेंदबाजी करते हुए एडम जाम्पा ने अपना पहला छक्का इस ओवर का खा लिया है। 2 गेंदें बाकी है, 5वीं गेंद लेकर तैयार श्रेयस अय्यर के लिए। गेंदबाजी वापस लौटते हुए जगह बनाई और ताकतवर अंदाज में खेला, बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में से सिंगल नहीं आ पाया है। गेंदबाज ने तेज गेंद कर ली, ऑस्टन के बाहर श्रेयस अय्यर के लिए गेंद पड़ी और कट शॉट मारना पड़ा इन्हें मजबूरन, क्योंकि गेंद बहुत तेजी के साथ आ रही थी और जैसे ही गेंद मारी सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में चली गई थी। इसी के साथ ओवर की आखिरी गेंद एडम जाम्पा लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। 8 रन नाबाद, 4 गेंदों में 200 का स्ट्राइक रेट है। ओवर द विकेट से छोटी गेंद कट मारा गैप में और इसी के साथ चौका आता हुआ श्रेयस अय्यर के बल्ले से सीधा ऑस्ट्रेलियन टीम के डगआउट में गेंद जाती हुई। हार्दिक पांड्या यहां पर थम्स अप मुक्का मारते हुए श्रेयस अय्यर को पीठ थपथपाते हुए उनकी, क्योंकि 18 ओवर में भारत का अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ हो चुका है 170 रनों का। यहां पर अब बचे हुए 12 गेंदों में भारत ने बनाने हैं यहां से 24 रन और इसी के साथ 170 बन गए भारत के, 195 बनाने, इसका मतलब माफ कीजिएगा 25 रन और बनाने हैं भारत को। अभी भी बचे हुए 2 ओवरों में 12.5 के रन रेट के 7 रन बनाने हैं। इस पिछले ओवर में आए 12 रन, जहां पर शुरुआत काफी धीमी हुई थी। पहली गेंद पर सिंगल आया, दूसरी गेंद डॉट बॉल रही, तीसरी गेंद पर वापस सिंगल आया, लेकिन श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर बने रहे, छक्का उठाया, मिड विकेट के ऊपर से चौका निकाला बैकवर्ड पॉइंट के पार। चौके के साथ स्कोर 166 का आगे बढ़ता हुआ 170 का हो चुका है। अब बचे हुए 2 ओवर में दोनों तेज गेंदबाज आएंगे। एंड्रू टाई का ओवर बाकी है, यहां पर तेज गेंदबाज डैनियल सैम्स अब आ सकते हैं। यहां पर गेंदबाजी में शॉन एबट को वापस नहीं बुलाया गया। मार्कस स्टोइनिस भी अगर फिट है तो वो भी गेंदबाजी करने के लिए आ सकते हैं। एंड्रू टाई फिलहाल लगा दिए गए हैं। पहली गेंद लेकर ओवर द विकेट से आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने सीधी बाउंड्री पर गेंद को जड़ दिया है। पहला रन तेजी से पूरा कर लिया और दूसरे के लिए भी भाग चुके हैं। थ्रो आता हुआ लॉन्ग ऑन, खिलाड़ी गेंदबाज की ओर थ्रो करेंगे, यहां गेंद को लगा दिया, विकेटों पर चमका दिया। श्रेयस अय्यर डाइव लगाकर क्रीज के अंदर आ चुके हैं, रिव्यू नहीं लिया जा रहा है। अंपायर खुश है इस डाइव के साथ जो लगाई श्रेयस अय्यर ने अपने आप को बचाने के लिए रनआउट से, और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 172 का हो चुका है। 172 का स्कोर भारत का होता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ गेंदबाजी यहां पर जारी है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या यहां पर आने के बाद केवल अभी तक एक चौका लगा पाए हैं, जो कि किनारा लेकर गेंद गई थी। बल्ले का मुंह उन्होंने जब खोला था तेज गेंदबाज डैनियल सैम्स की ओर में, उसके अलावा उससे पहले या उसके बाद अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई। अगली गेंद ऑस्टन की लाइन से, गेंद कीपर के हाथ में, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हो पाया। उछाल भरी गेंद ऑस्टन से बाहर से चली गई सीधा कीपर की तरफ। 141 की गति की तेज गेंद ऑस्टन से दूर डाली गई एंड्रू टाई की तरफ से। ये किफायती गेंदबाजी होती हुई डॉट बॉल डाल गए हैं। हर डॉट बॉल भारत के लिए परेशानी खड़ी करेगा। 10 गेंदों में बनाने हैं 23 रन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की लाइव स्कोर लाइव कमेंट्री आपको आने वाले T20 मैच में भी सुनने को मिलेगी, जो अगले यहां पर एक दिन में होने वाला है। 8 दिसंबर को ही, परसों ही ये मैच खेला जाने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिलहाल एंड्रू टाई लेकर आते हुए अपनी अगली गेंद ओवर द विकेट से गेंदबाजी ऑस्टन की फुल पिच गेंद, एक और बार मिस करते हैं हार्दिक पांड्या। गेंद की गति को इस बार नहीं समझ पाए। पिछली गेंद इसी लाइन पर थी, ऑस्टन से दूर डाली थी, लेकिन 140 की स्पीड थी। इस बार गेंद की लाइन वही, लेकिन गति कम, 118 की गति, और इसी में बल्लेबाज फंसते हुए 9 गेंदों में बनाने हैं 23 रन। पिछले ओवर में 12 रन आ गए थे, रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से भारत आगे बढ़ा था, लेकिन इस ओवर में अब 3 गेंदें हो चुकी हैं। 172 पर 4 भारत का स्कोर है। जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता है। हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज को केवल 3 छक्के चाहिए, 3 बड़ी हिट्स चाहिए और भारत बहुत करीब पहुंच जाएगा ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन वो बल्ले और गेंद का संपर्क हो नहीं पा रहा है। 3 गेंदें बची हैं। एंड्रू
टाई लेकर तैयार अपनी अगली गेंद। पहली गेंद पर 2 रन निकाल लिए थे, सीधी बल्ले से खेलते हुए लॉन्ग ऑन के इलाके में 2 रन निकाले, उसके बाद से लगातार बड़े शॉट लगाने की कोशिश में है लेकिन मिस कर जा रहे हैं ऑस्टन की बाहर की गेंदों को। एंड्रयू टाई लेकर तैयार अपनी चौथी गेंद। हार्दिक पांड्या अपना बैट चेंज कर चुके हैं, बल्ला बदल चुके हैं। 172 पर 4 भारत का स्कोर है। 23 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए और इस श्रृंखला को जीतते हुए अपना रिकॉर्ड कायम रखने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक भी बार ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए T20 श्रृंखला में नहीं हराया है, वहीं भारत ने हर बार ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ये चौथी गेंद ओवर द विकेट से फुल टॉस गेंद किनारा लगा और ये गेंद चौके के लिए थर्ड मैन के पार जा चुकी है। ऑस्टन के पार यॉर्कर गेंद नहीं पड़ पाई। एंड्रयू टाई की ये गेंद सीधा बल्ले पर आई, बल्लेबाज के बल्ले का मोटा किनारा लगा, शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद निकल गई है। 4 रनों के लिए हार्दिक पांड्या के लिए ये दूसरा चौका। 16 गेंदों में 23 रन का स्कोर। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट बढ़ता हुआ और ये ओवर का पहला चौका आता हुआ ओवर में आ चुके 6 रन और यहां से कम 6 रन और चाहिए अगर रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से आगे बढ़ना है, जो कि 12.5 का था। और फिलहाल चौके के साथ जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता है। अब आखिरी 2 गेंदें बाकी है। 176 पर 4 भारत का स्कोर बना हुआ है। हार्दिक पांड्या के पास स्ट्राइक। एंड्रयू टाई की ऑस्टिन की फुल पिच गेंद को उठा दिया, एक्स्ट्रा कवर के पार गेंद खेल जाती हुई 2 टिप्पे पर 4 रनों के लिए। और इसके साथ हार्दिक पांड्या नजर आते हुए एक T20 स्टाइल बल्लेबाज। हार्दिक पांड्या ने बैकफुट पर हटते हुए ताकतवर अंदाज में बल्ले के बीचों बीच से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके में खेल दिया, अंदर बाहर होते हुए इनसाइड आउट होते हुए थोड़ा खेल दिया और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा दिया। ओवर में आ चुके हैं 10 रन। 180 पर 4 भारत का स्कोर। तो पिछले 3 गेंदों के बाद हमने देखा था बल्ले पर गेंद नहीं लग पा रही थी, लेकिन उन्होंने बैट चेंज किया, बल्ला बदला और यहां पर अब भारत की किस्मत बदलती हुई हार्दिक पांड्या अपनी किस्मत बदलते हुए 2 चौके लगा गए हैं और 180 पर 4 भारत का स्कोर बना हुआ है। आखिरी 7 गेंदें बाकी हैं, 23 रन बनाने हैं यहां पर। 23 नहीं 15 रन और बनाने हैं। गेंदबाजी जारी रखेंगे यहां पर एंड्रयू टाई लेकर आते हुए। आखिरी गेंद ओवर द विकेट से ऑस्टन के बाहर से छोटी गेंद को कट मारा, बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी के हाथ में गेंद सिंगल आता हुआ भाग गए हैं हार्दिक पांड्या। जोखिम उठाया था, रन आउट हो सकते थे, गेंदबाज की तरफ थ्रो आया, लेकिन इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ जिसमें 11 रन आए। 12 तो नहीं आए, 11 आ गए हैं और जीतने के लिए आखिरी ओवर में 6 गेंदों में चाहिए भारत को 14 रन और यहां पर 181 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। यहां पर 181 का हो जाएगा 19 ओवर के बाद। 4 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों में बनाने हैं बचे हुए 14 रन। और तो अगला मैच अब होना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो कि खेला जाना है 8 दिसंबर को। दोस्तों माय 11 सर्कल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए और सुपर मेगा कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए। जो अगले मुकाबले से पहले अपनी 11 खिलाड़ियों की टीम बनाई है। 25 लाख रुपए का पहला इनाम घोषित किया गया माय 11 सर्कल पर। आप ये इनाम जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, चैट बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिलेगा। पहला इनाम विजेता को 25 लाख का मिलने वाला है। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए माय 11 सर्कल को और आने वाले मैचों में सौरव गांगुली, शेन वॉटसन के साथ लगातार खेलते रहिए। एक्सपर्ट को हराइए, चैंपियन को हराइए और 3 गुना इनाम जीतिए। ये माय 11 सर्कल का वादा है। 3 ट्रिपल कैश आप जीत सकते हैं। पिछले से पहले तक 2 गुना कैश जीता करते थे, अब ट्रिपल कैश आप अपने नाम कर सकते हैं। यहां पर फिलहाल इस मैच में अगर देखा जाए भारत के लिए यहां करो या मरो की स्थिति तो नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाता है श्रृंखला से बाहर हो जाएगा। 2-0 से भारत के नाम ये श्रृंखला हो जाएगी। 6 गेंदों में भारत ने बनाने हैं 14 रन। कम से कम 2 बाउंड्रीज आने जरूरी है, वो भी इसमें से यहां पर 1 छक्का होना जरूरी है, तब जाकर भारत के लिए बात बनने वाली है। पहली गेंद का सामना फिलहाल करने वाले हार्दिक पांड्या एक और बार। 28 रन नाबाद है। सैम्स की पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन से उठाने की कोशिश थी, अंदरूनी किनारा लगा, बल्ले का गेंद जा चुकी है फाइनल के इलाके में। हल्के हाथों से मारी नहीं गेंद, लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर जिस गैप में गेंद जा चुकी है, समय इतना लगा फील्डर को गेंद तक पहुंचने का कि बल्लेबाज को 2 रन और मिल चुके हैं। हार्दिक पांड्या 19 गेंदों में 30 रन पर पहुंच चुके हैं। 183 पर 4 भारत का स्कोर। 12 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। हार्दिक के पास वापस स्ट्राइक आती हुई और एक बात साफ है, 5 गेंदों में कम से कम 2 बाउंड्री से वापस लगनी जरूरी है, क्योंकि बीच में डैनियल सैम्स का अगर एक डॉट बॉल आ जाता है, परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो ओवर की शुरुआत में ही वो बाउंड्री निकलवा ले तो बेहतर होगा, ताकि दबाव भारतीय बल्लेबाजों पर नहीं आएगा। भारत के सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से इस मैच का हाल देख रहे हैं। विराट कोहली, शार्दुल ठाकुर, यहां पर नटराजन तैयार बैठे हुए आने वाले बल्लेबाज के रूप में। यहां पर हालांकि काफी नीचे हैं, इनके बाद अभी भी यहां पर वॉशिंगटन सुंदर को आना है, सुंदर के बाद शार्दुल ठाकुर को आना है। गेंदें अब बची नहीं है ज्यादा, 5 गेंदों में ये बचे हुए बनाने हैं 12 रन। और इसी के साथ यहां पर डैनियल सैम्स की दूसरी गेंद है। अराउंड द विकेट से गेंदबाजी जारी रखेंगे हार्दिक पांड्या। 30 रन नाबाद 19 गेंदों में। अराउंड द विकेट से ये दूसरी गेंद ऑस्टिन की गुडलैंड की गेंद को उठा दिया, हवा में गेंद और ये मैदान से बाहर छक्का आता हुआ हार्दिक पांड्या ने लगा दिया एक और छक्का। और यहां से ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए भारत को इस मैच को जीतने में, क्योंकि 4 गेंद बाकी है, 6 रन बनाने हैं। 189 पर 4 भारत का स्कोर हो चुका है। श्रेयस अय्यर 12 पर, हार्दिक पांड्या 36 पर। असली T20 पारी खेलते हुए अपनी यहां पर लंबे समय के बाद हार्दिक पांड्या यहां पर वनडे मैच में इसी मैदान में 90 रन बना गए थे, लेकिन ताबड़तोड़ रन बनाते हुए पिछले मैच में जल्दी यहां पर तेजी से नहीं बना पाए थे। इस मैच में इन्होंने तेजी बढ़ाई है, 36 रन का स्कोर अपना 20 गेंदों में कर
कर दिया है। 180 का स्ट्राइक है, 3 चौके 1 छक्के की मदद से आगे बढ़ते हुए सैम्स की तीसरी गेंद राउंड द विकेट से आते हुए 6 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। राउंड द विकेट से गेंदबाजी जगह बनाई और ये अपर कट मारना चाहते थे गेंदकीपर के हाथ में। वाइड बॉल यहां पर नहीं दिया गया है। हार्दिक पांड्या यहां पर वाइड बॉल की मांग कर रहे थे। स्क्वायर लेग अंपायर के साथ देख रहे हैं, पटकी हुई बाउंसर गेंद बल्लेबाज के सर के ऊपर से लगभग निकल गई थी, लेकिन अंपायर ने वाइड ना देते हुए बल्लेबाज को यहां पर डॉट दिया है, तो ये गेंदबाज की तरफ से अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी। ये डॉट बॉल आता हुआ 189 पर 4 भारत का स्कोर बना हुआ है। 3 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है। यहां पर शुरुआती 3 गेंदों में 9 रन आ गए थे, यहां मफके 2 गेंदों में 8 रन आ गए थे और इसके बाद ये तीसरी गेंद पर डॉट बॉल आ गया है। अब आखिरी की 3 गेंदें हैं, भारत ने बनाने 6 रन। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर है, सामना करेंगे डैनियल सैम्स की। राउंड द विकेट से चौथी गेंद ऑस्टन की गुडलैंड की गेंद उठा दिया, ऊंची हवा में गेंद जा रही है। इस बार खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं आ पाएंगे, मिड विकेट के पार गेंद छक्के के लिए भारत ने जीत लिया T20 श्रृंखला। 2-0 से भारत ने यह T20 श्रृंखला जीतते हुए अपना रिकॉर्ड कायम रखा है। पिछले 12 सालों में एक भी बार भारत को ऑस्ट्रेलिया में T20 मैचों में नहीं हरा पाया है। T20 श्रृंखला की बात की जाए तो सीरीज में हार नहीं झेल पाई है भारतीय टीम, लगातार जीतते आई है। भारत ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया, 2 गेंदें रहते जीत लिया। हार्दिक पांड्या की लाजवाब बल्लेबाजी, 42 रन की पारी लगाई इन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। विराट कोहली ने 40 रन लगाया, शिखर धवन ने 52 रन लगाए। 2 गेंदें रहते भारत ने ये T20 श्रृंखला जीत ली है। तो वनडे श्रृंखला में हार झेलने के बाद भारत ने T20 श्रृंखला अपने नाम कर ली है। 2-1 से वनडे श्रृंखला भारत ने हारी थी, लेकिन 2-0 से भारत अपने यहां पर श्रृंखला को जीतते हुए अजय बढ़त बना चुका है। अब यहां से भारत हार नहीं सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अब यहां करो या मरो की स्थिति इस मैच में थी, यहां पर ऑस्ट्रेलिया मार खा गई है। हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाते हुए मिड विकेट के पार भगा दिया गेंद को और इस छक्के के साथ से लगातार भारत जीत रहा है T20 श्रृंखलाओं को। ऑस्ट्रेलिया ने एक भी बार अभी तक भारत को T20 श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए नहीं हराया है, तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम रहता हुआ। और साथ ही में अब भारत ने लगातार 9 T20 मैच एक तरफ से जीत लिया है, लगातार 9 T20 मैच जीतकर एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। पिछले साल से अभी तक अगर देख लिया जाए, भारत ने वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार T20 मैच जीतकर, न्यूजीलैंड भी भारत गया तो वहां पर भी मैच जीते थे, तो लगातार ये 9 T20 मैच जीतकर भारत ने अपने नाम यहां पर एक अनोखा रिकॉर्ड किया है। आने वाले T20 विश्व कप से पहले ये अच्छा रिकॉर्ड भारत के नाम आता हुआ और सामने ऑस्ट्रेलिया टीम को उन्हीं के घर पर T20 श्रृंखला में हरा दिया है भारत ने। और इसके बाद अगर नजर डाली जाए माइलन सर्कल के फैंटेसी पॉइंट टेबल पर, तो अभी आप देखेंगे सबसे ऊपर मैथ्यू वेड ही नजर आएंगे जिन्होंने आज 58 रन मारे, लेकिन दूसरे स्थान पर शिखर धवन है, तीसरे पर स्टीवन स्मिथ, तो चौथे पर हार्दिक पांड्या है। 35 पॉइंट हार्दिक पांड्या ने आज अपनी बल्लेबाजी से दिलाया। 42 रन की पारी हार्दिक पांड्या ने खेली है और भारत ने फिलहाल आखिरी 4 ओवरों में 54 रन बनाए हैं। हार्दिक पांड्या का उसमें एक बड़ा हाथ रहा, श्रेयस अय्यर का बड़ा हाथ रहा। जैम्पा की ओर में श्रेयस अय्यर ने जो छक्का और चौका लगा दिया उसने रन रेट को बरकरार रखा था, क्योंकि हार्दिक पांड्या उस ओवर में रन नहीं बना पा रहे। तो अगर आपके टीम में माइलन सर्कल पर हार्दिक पांड्या थे जो लगभग 80% लोगों की टीम में थे, उन सभी को 35 फैंटेसी पॉइंट मिलेंगे। विराट कोहली के 40 रन की बदौलत आपको 32 फैंटेसी पॉइंट मिलेंगे। KL राहुल ने आज शुरुआत अच्छी दिलाई थी, 28 पॉइंट उनकी तरफ से मिलेंगे, जो कि 93% लोगों की टीम में थे। तो विराट कोहली और यहां पर KL राहुल बहुत सारे लोगों की टीम में, लेकिन KL राहुल इस बीच बाजी मार जाते हैं। माइलन सर्कल पर 93% लोगों ने यहां पर अपने खिलाड़ियों ने टीम में रखा था। KL राहुल को 28 पॉइंट मिले उनके फील्डिंग से, उनके बल्लेबाजी के द्वारा, और नटराजन ने जो आज 2 विकेट निकाले बहुत ही फायदेमंद रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे टॉप 10 में अगर देखा जाए या टॉप 8 में देखा जाए, भारत के काफी सारे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, खासकर टॉप 5 में अब 3 खिलाड़ी नजर आते हुए। इसी के साथ माइलन सर्कल पर आप भी अपनी टीम बनाइए अगले मैच से पहले। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, अभी तक आपने अगर डाउनलोड माइलन सर्कल को नहीं किया है, अभी जाकर डाउनलोड कीजिए माइलन सर्कल को और सीधा इस सुपर मेगा कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए जो कि होने वाला है अगले मैच से पहले। अपनी 11 खिलाड़ियों की टीम बनाकर आप जीत सकते हैं 25 लाख रुपए का इनाम पहले स्थान पर आने वाले विजेता को मिलने वाला है। इस तरीके से फिलहाल 8 दिसंबर को यह मुकाबला होने वाला है। ना केवल आप ये सुपर मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, लेकिन सीधा सौरव गांगुली, शेन वॉटसन, राशिद खान जैसे चैंपियन खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे। आज सौरव गांगुली ने अपनी टीम बनाई थी इस मुकाबले में, अगले मुकाबले में वापस सौरव गांगुली बना सकते हैं। बीट द एक्सपर्ट चैलेंज है, डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर से जाइए, डाउनलोड कीजिए माइलन सर्कल ऐप और पहले डिपॉजिट पाइए 1,500 रुपए का वेलकम बोनस। एक करीबी हिस्सा बन जाइए। मैच का अगला मैच एक और बार भारत जीतने की कोशिश करते हुए व्हाइट वॉश करना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया पर 3-0 की पूरी तरीके से साफ करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम को हरा देना चाहेगा। तो आप भी उस मैच का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं और अपने लिए कुछ इनाम जीत सकते हैं, कैश प्राइजेस जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर से जाइए, डाउनलोड कीजिए माइलन सर्कल और हिस्सा बन जाइए अगले मैच से पहले माइलन सर्कल पर खेलते हुए इस तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच का जो कि खेलना जाना है सिडनी के इसी मैदान में 8 दिसंबर को। परसों के दिन हम वापस जुड़ेंगे आपके साथ लाइव स्कोर लाइव कमेंट्री का प्रोग्राम लेकर। यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आप बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए ताकि आपको अगले मैच से पहले सूचना आ जाएगी जब भी लाइव कमेंट्री का प्रोग्राम शुरू होने वाला होगा। तो 8 दिसंबर को सिडनी में एक और मैच होने वाला है, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे लाइव कमेंट्री के साथ दोपहर 1:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।